একটা হাসি মুখে দেখতে পাচ্ছি। তারা সবাই চাইছে যে এইবার এই এডিসি নির্বাচনে আমাদের এডিসিতে বিজেপি সরকারকে আনার জন্য, কারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওনাদের যে সুখ দুঃখের কথা, বিগত 5 বছরে যিনি এই এলাকার এমডিসি, উনি এই 5 বছরে 5 দিনের হোক বা 5 সেকেন্ডের বা 5 মিনিটের জন্য ওনাদের গ্রামে আসেনি। সাধারণ মানুষের যে অনেক সমস্যা সে কোনোদিন এসে শুনেনি, এবং মানুষ যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, বিশেষ করে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যথেষ্ট, সে এডিসি হোক বা নন এডিসি হোক, সব জায়গার মধ্যে কিন্তু উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে। তো এখন মানুষের একটাই যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে এডিসির মধ্যে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসে, ট্রিপল ইঞ্জিনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন যেভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে, মানুষ সেটার অপেক্ষায় আছেন। পাহাড়ে বিজেপির কোনো ভিত নেই, তীব্রমাতা বলেছে। আরো আগে যে আসনগুলি ছিল আরো বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে, কি বলবেন? সেটা তো সময়ের সাথে সাথে মানুষ এখন দেখছে, দেখার ফলে আপনারা যেদিন নমিনেশন দিয়েছেন সেই দিনে অলরেডি মানুষের কাছে বার্তা চলে গেছেন যে এবার কি হতে চলছে এডিসির মধ্যে, মানুষের মুভমেন্ট, মানুষের যে ভাবনা। আমরা এই যে গত নমিনেশনে বোঝা গেছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে হাজারো 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 আমাদের কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এই এডিসি নির্বাচনে কাজ করার জন্য মাঠে নেমিয়ে পড়েছেন। আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কেন্দ্রের মধ্যে যেভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বিজেপিকে স্বাগতম করছেন, তো সেটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আগামী 17 এপ্রিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়তে চলেছেন, এবং সাধারণ মানুষ সেটাকে একটা উৎসবের মাধ্যমে স্বাগত জানাতে চায় এবং প্রস্তুত সবাই। কি বিষয় নিয়ে প্রচারে নেমেছেন? দেখুন, আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সরকার প্রথম যদি এডিসির মধ্যে ক্ষমতায় আছে, আমাদের সরকার প্রথমেই গুড গভর্নেন্স এবং ট্রান্সপারেন্সি সরকার আমরা প্রথমে ডিজিটালাইজের মাধ্যমে আমরা সরকার করতে চাই। কারণ বিগত 25 বছর সিপিএম এর আমলে এবং গত 5 বছর যে তীব্রমাতার যে শাসনকালে মানুষ ট্রান্সপারেন্সি বা কোনো গুড গভর্নেন্স তারা দিতে পারেনি মানুষকে, আর সাধারণ মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা সেটা তারা করতে পারেনি। তো আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মহিলা, যুবক এবং বিশেষ করে কর্মসংস্থানের জন্য, যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন, এবং তার পাশাপাশি কিভাবে এই আমাদের এডিসি এলাকার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা কাজ করতে চাই। এবং তার পাশাপাশি এডিসির যে নামাকরণ, টিটিসি করার এবং 50টা সিট করার, এইসব বিভিন্ন যে আমাদের দাবিগুলো, আমরা সেটা অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসলে আমরা সেটা অক্ষরে অক্ষরে আমরা পালন করুন। এবং ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মানুষ যাতে সরকার, আমার সরকার, আমাদের সরকার এই যেন অনুভব হয়, সেরকম আমরা সরকার প্রভাবিত করতে চাই। এবং ডিজিটালাইজ মাধ্যমে আমাদের সরকার কি কি কাজ করবে এবং কি কাজ করছেন সেটা মানুষের কাছে যাতে স্পষ্ট, গ্রামের গঞ্জের মানুষ যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের কাছে সুস্পষ্ট রিপোর্ট যাতে থাকে, আমরা এরকম গুড গভর্নেন্স আমরা করতে চাই।
Kono village committee go actually Bazara Sini Pramata party ni the party office bloka aro booth office bloka jeng khobar matha arno kaisa charai awa accidentally arno ko je balu ti sama jaga o balu bai hop jabi bo thikya ga arno joto bani buwa fata pu bu ge ti ku ti arno kha khanai ja mane jeng nai ni thikya aron naikya bani rai kethi no jeng naikya jeng niam mon sare jeng arno go rang robok laikya bani pare bani mau fata pu bu bai kok salaikya ga bani buwa phana jeng da yak suk mani jeng suba kha anga te jeng te bi kok rokha je jeng phaipinai bani pode apode jeng phainai bono chuba nai te usrai ekdam chrai class kg 2 os pore tongkho bo thui thangkha bani atma je jaga tongthung bo shanti ungthung bani atma te boroni je nok ni buwa pha tapu bu joto je dukho kosto malai tongmani bo Bhagavan ni आशीर्वाद bai ishwar ni आशीर्वाद bai borok mano yokma thung dukho kosto theke borok uddar manthung mano chung prayer khlai chung prarthana khlai tei chung mano parao tei phaipinai borno chung chuo
সারিক জড়াও পশ্চিম মহেশপুর 31 নম্বর 31 নম্বর পুলিং স্টেশন অম বুজনগর ওয়াকিনগর তিনি সারিক জড়াও কাছে হিমবত রেলি খাইলে কেছেন যত যে সাউথ আরসিনগরনি এবা 31 নম্বর পুলিং সেন্টারনি যে পারা খবজাবাইমানি যত পারাবো যত কামিও সিং দলকাই যে ও আমসাইনি সাপোর্টার যে বুবাগ্রানা হামজানাই যত ওয়ারিয়ার রক যত সেংরা রক মিরি অকরা চাকরা যে আমসাইনি সরাই খনাই সিকলা রক বয়স্ক রক অকরা চাকরা তাই আনি সাকতালাই রক যত সিং মিলিলাই সিংর তিনি রেলি খাইলেকে কাইসা হিমবত রেলি খাইকে তিনি রেলিনি বিসিংদি মিডিয়া বো ফুটেজ তাকানা ওর সিজাকা যে বেসকাংনি 12 তারিখ বরং যত আমসাইনি 1200 বুটার তো 1200 মিসিং 1200 মাসা করাইয়াকে বরং যত রুবাইনি হানি সময় লাগে বাবু সারি অমরাও जों 14 बुजनगर वाकिनगर तागले 25,000 बिसि बुटमानि कप्लायनि दङ अमना आं तिनि मिडियान बिसिंतिबो 31 नम्बर पुलिंग सेन्टर जे एबा साउथ आरसिनगर बिसिनि जत लुकुरनो आइप्लाया हामबायाफोर खाकामते हामजमयाफोर खोनाबो हायनो हाय सिनि फुंजरान सिनि उनथिके जत पुलिंग सेन्टर वा जत बिसिओमति हिमबो तख्लाय जानायसै हामबाय Sabay nita payjadi, wak sama sabay nita paljadi. Akal komi kuyo nita kelai di jadu, lano mokol cindi takas ledi. Nai dul shani bagi hano tapaldi, bersaroni tinano tapaldi. Yakshi agrani boya nota kiriti, ubagano khabay poito kaidi. Deshpano kashudi, kashudi, kashudi. Deshpano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Dansa 5v9. Ubada 5v9. Jinania, aju kai ni bandia, kebono pan punungania, parti sarti henai kenania, jengpayo kini pinang ni bagai, bersabetui rami pinang ni bagai, kini sini muno narena bagai, muku muno mentana bagai, deshpano kashudi. Kashudi, kashudi, deshpano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Ubada
Tanaw makol tinggi tangkang ledi Aydun dusani badi hano tapaldi Dusharogi kinano tapaldi Nakshiya gani moya no takiridi Ubagano kabay poito kaini Desipano kasugi, kasugi, kasugi Desipano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shiba ibu bangrale 5v9 Oh, 5v9 Ubaga 5v9 Jottoni sai maya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai kian boganang, jottoni sai pan boganang, jottoni sai puka kaham, jottoni sai naik kala gereng, buba graf rodit bikram kishir mani kya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manik kya kijai. Jottoni sai maya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai kian boganang, jottoni sai pan boganang, jottoni sai puka kaham, jottoni sai naik kala gereng, buba graf rodit bikram kishur mani kya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manik kya kijai. Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Ani bisa ting leni ni koja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manik kya kijai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishur Manik kya kijai, jai, 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo molsum, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong kukit, tamo bagania, daimoni puri. Tinggal kepala ihami besar, playa hamza gana no bubagira. Tinggal kepala ihami besar, playa hamza gana no bubagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manik kya kijai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishur Manik kya kijai, jai, 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 jai. Ihani bisa diprasa, nengke bubagira tengke baproja. Tengle ihani bisa
prasa ti prasa Nengke bubat diratin keba proga Nono karile tele heri Kini asa Nono karile tele heri Kini asa Kini asa Raja Virat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bugrani Bugra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Raja Virat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bugrani Bugra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai 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 Da 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 हम तुम्हारे साथ कैमरा से दिया कैमरा से दिया हम तुम्हारे साथ 나라는 비니 비양 파샤. 안 돼. 아이고 뭐지 뭐 되는 소리 파자. 능또 어넥 시클라 속삭하이. 해라잖아. 아. 브리스고 카가. 그는 딱히는 부바가나 함자기냐. 자기님 파자. 어머 뭐 까미워 뭐. 도스라모. 도스라모. 능 골때니 시면 그러마니. 이거 뭐라 박사 넣고 매던 소리 박사. 동네 마이 디사이자. ini kami ke? 도스라모. 뭐 소din이 빨아왔다. अच्छा नहीं media friend karo phainai je tabugani warriors narana puilana pai playa hambai te chaba koto nitibai ore rake santaman biang thak প্রত্যেক বর্ষর টিপ্রাসারনি বিলমানিয়া কাগনি বাগে বুট ভাগা হংগনা বুট লায়ো থিয়াবা টিপ্রাসারনি বিলমান কাক মুংকুরৈ তিনি আং দর খাইপ্রো Yang bindamora kasapro lama kegak muka aja kan ya anin bukuk so moro kana sau madam apa tabung niya jog ramai o lama ra khaplai liya kharacha boys ko klayo an mama klayo mama sau o sajak ma mayo o daawo tu ni bo belai na problem o boys ko pura তুই নি প্রবলেম বুগিতে তিনি মিটিং ফাইনান যায় আমি চাও তুমি মানিয়া আছে বুড়াংখা তার মানে তাম আসল বছর রাজনীতি খাই ফাইব টিপ্রাসানি ডেভেলপ খাই জায়গা তাকুকে বুকুছ তুই করে স্কুল কাহাম করে লামা করে হসপিটাল করে এবং সর্বোপরি তিনি যোগাযোগের মিটিং খাইলাই তংমানি কাইসা হল পর্যন্ত করে ওয়ার্ডে কাটিনানি সাতং কাটিনানি
ঠিক খাইয়া जों दा मा साथिनाय दै এই দাম আশা খাইমান সাধারণ ব্যাপার কক বরফকে রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তিনি নানি নাইয়া বিনি পকেটে রাং খরচা থাইয়া বিনি বুট থাইয়া বিনি স্টেটে মুখ সাক্ষতিয়া বরফ চোদ্দ লক্ষ ত্রিপ্রাসানি সামো এই রোমান স্ক্রিপ্ট বরফ আবু পর্যন্ত বচন তামরি নাই আবুনি বাগৈ আংনাউনো সরকার থেকে সানামুসুগো চিনি চিকনটা সানমানি আবুনো পর্যন্ত রিমায়া ই সরকার ন বসকাং 12 তারিখ মুহূর্তর জবাব নাই যে অবহাই সরকার जों নাইয়া जों সাবনো না চিনি বাগৈ যে কক্সাই তংনাই চিনি বাগৈ যে চিনি খবি তংনাই চিনি বাগৈ যে কাবই তংনাই চিনি বুবাগ্রা চিনি যত দাবিনি বাগৈ যে কক্সাই তং নিনি ল্যান্ড রাইট ছানি তং ককবর রোমান স্টেট ছানি তং ত্রিপ্রাসানা রক্ষা খাইনানি বাগৈ ও হানি বড় লোক রক্ষা খাইনাংনান বাগৈ গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড ছানি তং ও হানি বড়নি অধিকার রানি বাগৈ ও হানি বড়নি পলিটিক্যাল রাইট ছানি তং তারিখ মুসকাং ই জন স্বার্থ বিরোধী বিজেপি সরকার ন মুহূর্তর জবাব হয় ত্রিপুরা বছর গোबां ভোট হয় ফাইদি जों ফনগি জানাই যে जों বা সরকার নাম নং বুজিনাদি রাজ্য সরকার হাইছে তাহতে বুঝতো কিসা সরকার যিনি গাবর দিব কাইসা মিডিয়া ফ্রেন্ড ওয়ান দিকবাই আনস আং থাকা আং সানাই আনং संनि प्रश्न आं सेरि साखाथिनि आइति যিনি যে নাংমানি মং সাপানো রিয়া जोंना भोट सानफायो जों रोनाय दे भोट रोनाय दे बसकां 12 तारिख तापक di tahun te bukukso যিনি বুবাগ্রানি মংতই যিনি বখা মন্তে তাপক di বুবাগ্রানি কাপমানি নর কবিতা থানি যিনি দফানি বাগৈ যিনি কলকরকে বাগৈ মানথাই শব্দনি বাগৈ কাबै তো মানে নর কবিতা থানি আনি খাজেন ডাকতেন তাপক te bukukso जों बसकां 12 तारिख ভোট দেবানি পরে ন ও মাটা বিজয় উৎসব খাইনাই টেকাইসা কম রো কাহাম গেরেন তঙ্গै जों এডিসি হাইলে সরকার ফাইকাই ওয়াতই মান জাগাই সাতং মান জাগাই অরতই মিটিং খায়া নখং গরাং খাই जों মিটিং খাইনাই এই কাতং বাজারা আন্তিনি অন ক্যামেরা টেকো তাহলে বুকুকো गुसुं नांखामो अरा कासे जुगाते कमिउनिटी हाउस खायनानि जों मिटिं सिटि खायनाय जों जागा नांगलेना जोंहाय दाने वाटि मानजोनि मा खायनाय जोंहाय दामो साथौ मानजोनि मा खायनाय बर' निगे थामिनायनि जत नन एडिसि एरिया जत जागानो एसि गोनां खिथाय न गोनां फेन गोनां लाइट गोनां हापान गोनां मतम सिसि बंनि कमिउनिटी हल दङ आंनि एडिसि एरिया निनि ताका जलफान होनि जम्पु जलफान होनि जतनो मुसा खाबै छुतुयै खि छुति गोनां मोनाम टयलेटनि फेसिलिटि गरै दैनि फेसिलिटि गरै कारेन्ट गरै लाइट गरै तामनि बागै जों जवाब होनानै जरा फैगा ताकुते बुकुसो बरक एक समय जतनो सयज खाइते एक समय जतनो फेदा बङि थांगो जों दै सयमानलिया हायति जों दै सयमानलिया जों सामु खायनाय बुबाग्राना लगिरनाय बुबाग्रानाय जों थानसाखै दङनि थानसाखै दङनाय যিনি মানথাই সপ্তাহে বেবাক একের পর এক जों আদায় খাইতমনাय তাহতে বুকুকছো जों ফাইট খাইনাय বাগै অংশ थायो फाइट खाइनाय महाराजा थाओ नरक सुदानो लगिरदि जमीन में घुसकर हावा हाबै हिलाकर दागारै चिनि दाबिनो जों तिसाइति फैनाय नों केबो मानाखै मांला तमा तंबर रोमान स्क्रिप्ट होनि तमा डाइरेक्ट फान होनि तमा लैंड राइट होनि इवेन सर्वोपरि ग्रेटर त्रिप्राल्यान्ड जों सुनामनाय आनि खाजा नाकतेन ताहुते बुकुसो बेखाता फैदि সময়নি অপেক্ষা बसकां 12 तारिख आनंद सोमवारी भोट दिबाय 17 पेपर जला जन्म जयनगर जत दिसरे गोबां मार्जिन माय पास खालायै बुबाग्रानो उपहार होनाय आबनि परे तुरुक ও এরিয়া ওটা মনা স্পেশালি যারা
आन्दाराव खालाय दङ 4टा ब्लकनि आन्दाराव आं जत घोषणा बायखा जोंनि सार मानव नायक जे दङै কিছুটা হলেও বড় সাহায্য মানে দङ सार बिश्वजित कलेज आरो दङै কিছুটা হলেও বড় সাহায্য মানে दङ বড়নি बिसिम जेसेसा खालायमान जा বড় खाफ्रोमै खालाय दङ हाय दाहुते बुकुखौ यानरनि निनि ताका जलफान होनि जम्पु जलफान होनि जतनो मोसा खाबै छुतुयै खि छुति गोनां मोनाम टयलेट फेसिलिटी गरै दैनि फेसिलिटी गरै कारेन्ट गरै लाइट गरै तामनि बागै जों जवाब होनानै जरा फैगा ताकुते बुकुखौ बड़ एक समय जतनो सह्य खायते 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 एक समय जतनो फेदा बङै थाङो जों दै सयमानलिया हायति जों दै सयमानलिया जों सामु खायनाय बुमा ग्राउन्डआव नागिरनाय बुमा ग्राउन्डआव जों थामथाखै दंनाय दिनै मानथाय सप्ताय बेबाद न एकेर पर एक जों आदाय खायथुमनाय ताकुते बुकुखौ जों फाइट खायनाय बागै अंखरै थायो फाइट खायनाय महाराजा थाओ नरक सुदानो लगिरदि जमीन में घुसकर हावा हाबै हिलाकर दागारै चिनी दाबिनो जों तिसाइति फैनाय नों केबो मानाखै मांला तमा तोबर रोमान स्क्रिप्ट होनि तमा डाइरेक्ट फान होनि तमा लैंड राइट होनि इवेन सर्वोपरि ग्रेटर टिफ्रालेन में जों सुनामनाय आरो खाजा नाखतेन ताहुते बुकुखौ बोखाबा फैदि समायनि अपेक्षा बसकां 12 तारिख आनन्द सोमबारी भोट दिबै 17 पेपर जला जन्म जयनगर जतनि स्रे गोबां मार्जिन माय पास खालायै बुमा ग्राउन्डआव उपहार होनाय आबनि परे तुरुक ओ एरियायाव तामना स्पेशली जारा खयपुर ब्लक आन्दाराव दंनाय जोंनि एमएलए करै आं सायमानो दिनै 17 पेपर जला जन्म जयनगर 3टा एमएलए नि आन्दाराव खालाय दङ 4टा ब्लकनि आन्दाराव आं जत घोषणा बायखा दिनै सार मानव नायक जे दङै কিছুটা হলেও বড় সাহায্য মানে दङ सार बिश्वजित कलेज आरो दङै কিছুটা হলেও বড় সাহায্য মানে दङ বড়নি बिसिम जेसेसा खालायमान जा बड़ खाफ्रोमै खालाय दङ हाय दाहुते बुकुखौ यानरनि Moras keringke tibasa mukhomantri kapu. Nungba kabanya ke ini tibasa 2023 salo mukhomantri kapu. Kabanya sabo CPM. Emang tu mukhomantri salo ni ekta kok sana mutu. Komunis Parti oro sokre sabo dosrate. Biaba pasengi pula soka phaipurun ke dokter waswan mukhomantri maswane mukhomantri liya. Salo sangka Dipen Chakraborty. Tahu masa pore emang tu. JP ni mukhomantri salo sono दिल्ली पुनर्वासन रिसाबजाका मुख्यमंत्री बोमा सिनाय रिनो का दिनो थांगा आसु तंग होले दिल्ली बहामन लोको मुख्यमंत्री माता नाय नोनो सारी गलाक दोदो जनो सारी खाइबाय नोनो सारी गलाक एक कोन लाबा दिबासन मुख्यमंत्री सामने सिनिति परवासी महाराज बसने सामने आबै दिने को सामु तंगो 12 तारिख को मासे होय तार दिन थांगे प्रत्येकटा नोंनि क्षेत्र जे बुथ एकटा बुथानि कोनो अन्य मारो करे देबा कागज मारि खालायथों ताই न যতনো ওয়ানদের বড় যত ভুটান যেমন আনুজ মানে ভোট দিলে নেই কমংদারাকে আর তেসে ফাইমাদার যত নিজাম স্পেশালি ওরা বাতাইনায় মহারাজ সিপাই এঙ্গে যে ফাইনাই বড় গাছে গীতা যাব মারো আলোচনে পুরি গমা বুবে গবলা খেনে নেই কমংদার ওই ইসা কক্সাওনি অরং পার্কা যতনো লক্ষণতা Black. Nini maya ashikelo kaba Nini kairama ashikelo kaba Nini kogo tatalbo kiru Nini shago pinamabo Nono karichine mushan bokru करचीने लम्मा कर नोनो करचीने मुशान बखर करचीने लम्मा कर ये मनाने बगरी को बगरा प्रेसिडेंट कमान
বজাগা নিয়ে তালেগাং বছর বছর 12 কানাই 2016 থেকে এরপরে তখন 2018 2026 রানিং খা 2026 পর্যন্ত কোনো সরকার বিকাশ নিয়ে কোনো যেটা পার্টিনি দ্বারা মন্ডল মানুষের বিকাশ ছিল যারা জনগণকে সব বিনাশ ভাবে আমার এটেক খাইয়া ভাবে তিনি বুবগ্রানি লগে আম ফাইকা So, no, I'm welcome. Bagra ayun na to 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 Jottonisai maya ganang, jottonisai samung kaham, jottonisai jan boganang, jottonisai pan boganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, bubagra pratis bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kisai. Jottonisai maya ganang, jottonisai samung kaham, jottonisai gyan boganang, jottonisai pan boganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, bubagra pradyut bikram kishur manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kisai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari besar ting leni ni koga. Nono khulum jawo, nono ting ham jago, nono khulum jawo, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kisai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kisai, jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo thakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo molkong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong kokit, tamo bagania, taimoni puri. Tinggal jottono ihami besar, paiplaya ham jagana nobu bagira. Tinggal jottono ihami besar, paiplaya ham jagana nobu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini pinana senam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini pinana senam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kisai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kisai, jai 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 jai.
Jingla ihani bisa diprasa Nengke buba gerak jengke baproja Jingla ihani bisa diprasa Nengke buba gerak jengke baproja Nono karile tele gere Kini asa Nono karile tele gere Kini asa Raja Dhirat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bugrani Bugra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Raja Dhirat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bugrani Bugra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai 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 da 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 Hingga 2026 जों ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে কালেক্টিভলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি जों तमानाय जों भबिष्यतनो जों हानानो मुसुगो भबिष्यतनो जों काहामखाय तनानो मुसुगो दिनै 2026 जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोदोमा इतिहास राजतंत्र तंमानि 5125 বছর রাজতন্ত্র তংমানি আফ্রফানো ত্রিপুরানো বাইরেনি রাজারক আক্রমণ খাইফর বিশেষ খাইयै রিয়াং জমাতিয়ারকনো যুদ্ধ রলাयै ত্রিপুরানো রক্ষা খাই তংমানি তাবক जों त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि जों नकफां निचा हलाय तंमानि राजारक ओ त्रिपुरानो राज्य खायै प्रटेक्शन खायै कलां थांमानि बाङैनो जों दिनै त्रिपुरानि बरक होनै जों गर्वबोध खायै जों आरो त्रिपुरा राज्यखौ तंमानो 5125 বছর রাজতন্ত্র তংখা বনি পরে তাবক 75 বছর त्रिपुरा भारत बा जौगुंलायै ताबक जों भारतबर्ष बाय जौगुंमानि परे तमांखा जों दिनै हा कमाखा दिनै तंमं तामं नुंमं कक जतनो कमानानि अवस्था सबखा 75 বছর जों जेबाबे भोट रलायै फैखा ओ 75 বছর जों दिनै हा कमानानि नांखा बननो तिनि सबिराम सामानि जे जों भबिष्यत तिनि जे सामं तांमानि बनि फल जों भबिष्यत माननाय जों आगे जे सामं तां फैमानि ब ओ सामं तां फैमानि तायनि बाङैनो जों तिनि हा कमालायखा हा कमायै तिनि नक थाइकरै तंजांनाय चाजांनाय नुंजांनाय तिनि हा कमाखा तिनि संस्कृति कमाखा तिनि कक कमाय थांबायखा तिनि ककनो फरायनानै बाङै जों दा पयन्त सुजुग मायाङै दंखा आइनि बाङै जों जे कमालायखा आइनि बाङै ताबक तिनि बाग्रा तिनि राजा 186 तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै जोंनो मोथांनानै बाङै ब कक तिसा फायखा हानसांबाय सिदि निरक हानसांबायखा हांखैसि जों तिनि अधिकार तिनि हानो जों फिरावै माननाय हिनि ब फाय साफायखा हानि बाङै जों ताबक हानसा खायै तिनि ओ एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा राज्यको जों कमाते जों त्रिपुरा राज्यको 31% नङै थांगा 3 भागेर 1 भाग से दंसो ताबो तिनि बरक जदि जों खासिरगिया हांखाय तिनि ओ एडीसी बो जों कमानानै जा तङै दंखा हायनि बाङै ताबो महाराजा फाय खरांथिसा फायखा जे एडीसी नो जों रक्षा खालायना रोंनानै बाङै जों जत हानसा खालाय मा दंनाय तिनि अरंग नायनि खांखाय अर रियां फो दङ ब्रु
Jamatia, Deborma, Rupini, Molsom, or Chin Bishotongo. Jung Mukhangnai, Jung Salaimaya, Saba Bru, Saba Jamatia, Saba Deborma. Tarmane Jungtama, Junggo to Tantasi, Jung Kaishasi. Hani bangai, Jung Chini Bishingo, Jung Haipu, Iraipu, Hinik Hakzagi, Bagzagi, Tonghangai, Chini Korang, Bui Kanaya, Chini Mantano, Bui Royangi Tongha. Hani bangai, Jung Karak Klayit, Tansa Klayui, Jung Kaplai Yungui, Chini Mantano, Jung Adaima Kanai. Tawok, Buskang, April ni 12 tarik, Robibani Dino, ADC election unani Tangi Tongo, O ADC election, Jung Goto Tansa Klayui, Tini, Jung Kasika Hankachi, Jung Tansang Hankachi, Chini Bobby Shot, Hamnai, Hani Bangino, Jung Chini Bushabutui, Busuk Butai, Ni Bobby Shnon Hagui, Boroni, Bangai Jung Samai Tangai, Jung Boat Marlainai, Boat Rockman Foray, Jung Chini Bushabutui, Busuk Butai, Sarai Konai no Jung Masanai, Then Nini Bobby Shot ni Bangai, Jung Boat Roy Kaika, Nini Bobby Shot not Jung Samnani Bangai, Nini Bobby Shot not Jung Rakone Bangai, Chini Bobby Shot not Jung Samnani Bangai, Jung Boat Roy Kaika Hinoi, Borazaga Boat Marnai, Humala, Ika, Amtui, Anaras, O Mario Boat Rogoi, Maharajani, Je Songjak, Protinidhi, Candidate no, Jung Kabang Krayui, Tabok Edisio, Jung Pairogoi, Edisio, the Pramotha, Maharajani Party no, Jung Sarkar Gothon Mak Haironai. Boni Pare, Tabok April, 12 tariko ADC election nai, Boni Pare June Mase, April, May, June Mase Honka Village Committee election nai. Village Committee election behind Sung Joto, Dara or Nigo, Tinimandak Fanero, Borong, Village Committee election of Basagoi, Borong chairman, Borong member, Mangnai, Village Committee Manetamanka, Jo Oro, Chalagang Village Committee Nirbachitongoi, the chairman nai, Bono, Village Committee Honka Sthanio Sarkar Hozag, local self-government, এবং যারা মেম্বার নাই বড় হকে ও সরকারনি মেম্বার ও নিরনি বিসঙ্গন অরনিগ ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান নাই নিরনি বিসঙ্গন ভিলেজ কমিটি নি মেম্বার নাই নিরগ্ন ও স্থানীয় সরকারনি চিফ মিনিস্টার স্থানীয় সরকারনি মন্ত্রী নাই নিরন ঠিক খাইনাই বড় জায়গা তোমা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক নাই সবা তোমা বেনিফিট মাননাই নিরন ঠিক খাইনাই নিরন সিদ্ধান্ত নাই হাইনি বাঙ্গই अब एप्रिल मास ने 12 तारीख जे एडीसी इलेक्शन थांग दंग रविवार दिन उदिन जत थानसा खायै गोबां खायै जों थाङै भोट रलायै तिप्राम थानो जों कप्लाय मा खैनाय अमताव महाराजा जे खरां पिसाखा थानसा निरक थानसां बायसिदि जों थानसां नायना नांखा जों तिप्रासा जों थानसा जों जतम खां कायसा Ani bangai jong hansa ngai kaplai ngai maharajana jong sarkar gothon khlainani bangai jong jotama subalai nai tini maharaja chini habagra je khorang pisaka je thansang bai sidi enai omo chini tiprasa thangai tongnani bangai lama omo jong tiprasa rok thangai tongnani bangai omo kaisa andolon oronigo hani bangai jong जों निजानि बिसिङाव नों BJP नों कांग्रेस नों कम्युनिस्ट पार्टी हिनै हाक जाग्लायै बाग जाग्लागै तंनानि ताबक समय गैखा तमा BJP तमा कांग्रेस तमा तिप्रा मथा तमा CPM जों जत तिप्रा सातिनि थानसा ख्लायै महाराजानि याक रंगै महाराजानि खरां खनागै जों थानसा ख्लायै ओ महाराजानि जे चिन्ह आमतै ओ चिन्हगो ओ मारिगो जों भोट रगै जों कप्लाय खलाय जों सरकार गठन खायनो नांनाय महाराजानि तिप्रामथा पाइखा मानेनो जों तिप्रासा जों पाइखा जों मुक्ति मानाय दिनै
जोंनि जे मानथायनो जों आदाय खालामनाय आंनि बाङै जों दै जों खागजागै तंलिया बागजागै तंलिया जों जत थानसा खालायै दिनै अरने जारा फायनाय रक जत पाराग नग फिरगै थाङै निजेनि ताखुक बुखुक जायति गुस्ति তিনি যারা অর মহারাজাनि খরাंखानाय फाया खरक যদি কেউ বিজেপি तंखांखाय সিপিএম खायनाय तंखांखाय बा कांग्रेस खायनाय तंखांखाय बर'नोबो जों मा सानाय फायदि जों थानसाङै हिंलायसिनाय थानसाङै जों महाराजानि यागनो जों क्राक खायलायसिनाय हाके जों महाराजानो कप्लाय खाय जों जत कप्लायङै जोंनि मानथाय जोंनि हानि अधिकार जोंनि हागै जागै तंनायनि अधिकार जोंनि राजनैतिक अधिकारनो जों आदाय खालायसिनाय जों मुक्ति मालायसिनाय বিপিন দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন বন্দে মাতরম এডিসি এরিয়া সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপিন দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন এডিসি এরিয়া সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপিন দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন Ang besar kita dalam sambutan amat semua. Kulum ka, non आशीर्वाद नांगो. भारत देखो, kongkusan sana BJP no vote marge. Sini borone baat ni sini borono bahike ban sini nai. O elakane jebabe harpe kita kongoi tong otiman ngendrok to cost mani tong letabo. O edisi no hoite kono lama borilia ti borilia nile parakana se khoroksa borono coil ribonya coil fuji tman jaga po. Photo simi bojabe. Ni kuni no kana ni. সাইডা মানাবো উত্তম দেববর্মার উত্তম দিন no kana ta. মায়ের কথা দিয়ে গেছি তো। আমার বাড়ি হলো শিববাড়ি হালাহালি শিববাড়ি বাস আশীর্বাদ রাখবে। তাহলে একটু আশীর্বাদ রাখবেন, ঠিক আছে? চিহ্নটা মনে রাখবেন, বুঝছেন না? পদ্ম ফুলের চিহ্ন। প্রথম তো আমাদের কোন সমস্যা তো কারণ সমস্যা তুই যা টং তুই মানো বরং মানো তুই সাপ্লাই দে আশীর্বাদ দিনে বলে কাকা কি কইবেন? ভালো তো বাসবো ভালো বাসতাম না করলে কে আপনার মুখের হাসি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আমরা পাবো। ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে, ও আশীর্বাদ রাখবেন। ছেলের মতন একবার সুযোগ দিলেন সেবা করার জন্য। দাদারে একবার সুযোগ দেন, 5টা বছর কষ্ট পাইছি তোমরা, এবার উন্নয়ন করতেই বলি, এবার ঢুকতেই বলতো। অবশ্যই আমার একবার দেখবেন। আশীর্বাদ লাগে আমাদের কেন্দ্র প্রার্থী সন্তান হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ দিবেন। আপনাদের পাশে থাকতে চাই, আপনাদের সন্তানের মতো আপনাদের কাজ করতে চাই, আপনাদের জন্য একবার সুযোগ দিবেন, আশীর্বাদ দিবেন। একটা হাসি মুখে দেখতে পাচ্ছি, তারা সবাই চাইছে যে এইবার এই এডিসি নির্বাচনে আমাদের এডিসিতে বিজেপি সরকারকে আনার জন্য। কারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওনাদের যে সুখ দুঃখের কথা, বিগত 5 বছরে যিনি এই এলাকার এমডিসি, উনি এই 5 বছরে 5 দিনের হোক বা 5 সেকেন্ডের বা 5 মিনিটের জন্য ওনাদের গ্রামে আসেনি। সাধারণ মানুষের যে অনেক সমস্যা সে কোনোদিন এসে শুনেনি, এবং মানুষ যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, বিশেষ করে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যথেষ্ট, সে এডিসি হোক বা নন এডিসি হোক, সব জায়গার মধ্যে কিন্তু উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে। তো এখন মানুষের একটাই যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে এডিসির মধ্যে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসে, ট্রিপল ইঞ্জিনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন যেভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে, মানুষ সেটার অপেক্ষায় আছেন।
পাহাড়ে বিজেপির কোনো ভিত নেই তীব্রমাতা বলেছে, আরো আগে যে আসনগুলি ছিল আরো বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে, কি বলবেন? সেটা তো সময়ের সাথে সাথে মানুষ এখন দেখছে, দেখার ফলে আপনারা যেদিন নমিনেশন দিয়েছেন সেই দিনে অলরেডি মানুষের কাছে বার্তা চলে গেছেন যে এবার কি হতে চলছে এই দেশের মধ্যে, মানুষের মুভমেন্ট, মানুষের যে ভাবনা। আমরা এই যে গত নমিনেশনে বোঝা গেছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে হাজারো 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 আমাদের কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এই এডিসি নির্বাচনে কাজ করার জন্য মাঠে নেমিয়ে পড়েছেন। আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কেন্দ্রের মধ্যে যেভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বিজেপিকে স্বাগতম করছেন, তো সেটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আগামী 17 এপ্রিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়তে চলেছেন এবং সাধারণ মানুষ সেটাকে একটা উৎসবের মাধ্যমে স্বাগত জানাতে চায় এবং প্রস্তুত সবাই। কি বিষয় নিয়ে প্রচারে নেমেছেন? দেখুন, আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সরকার প্রথম যদি এডিসির মধ্যে ক্ষমতায় আছে, আমাদের সরকার প্রথমেই গুড গভর্নেন্স এবং ট্রান্সপারেন্সি সরকার আমরা প্রথমে ডিজিটালাইজের মাধ্যমে আমরা সরকার করতে চাই। কারণ বিগত 25 বছর সিপিএম এর আমলে এবং গত 5 বছর যে ত্রিপুরামাতার যে শাসনকালে মানুষ ট্রান্সপারেন্সি বা কোনো গুড গভর্নেন্স তারা দিতে পারেনি মানুষকে, আর সাধারণ মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা সেটা তারা করতে পারেনি। তা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মহিলা, যুবক এবং বিশেষ করে কর্মসংস্থানের জন্য যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন এবং তার পাশাপাশি কিভাবে এই আমাদের এডিসি এলাকার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা কাজ করতে চাই এবং তার পাশাপাশি এডিসির যে নামাকরণ, টিটিসি করার এবং 50টা সিট করার, এইসব বিভিন্ন যে আমাদের দাবিগুলো আমরা সেটা অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসলে আমরা সেটা অক্ষরে অক্ষরে আমরা পালন করুন এবং ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মানুষ যাতে সরকার, আমার সরকার, আমাদের সরকার এই যেন অনুভূত হয় সেরকম আমরা সরকার প্রভাবিত করতে চাই এবং ডিজিটালাইজ মাধ্যমে আমাদের সরকার কি কি কাজ করবে এবং কি কাজ করছেন সেটা মানুষের কাছে যাতে স্পষ্ট, গ্রামের গঞ্জের মানুষ যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের কাছে সুস্পষ্ট রিপোর্ট যাতে থাকে, আমরা এরকম গুড গভর্নেন্স আমরা করতে চাই।
कमिटिगो याखली बाजारा जोंनि प्रमथा पार्टीनि जे पार्टी अफिस खुलाका आरो बुथ अफिस खुलाका जों खबर माथा आरो कैसे चराय एक्सीडेंटली और जे बालू पिछामा जगह बालू बाई खब जाबी थैखा ओंखाय और जो बने बुआ फाताखौ बुखौ जायति गुस्थि और खा खानायजा मने जों नायनायनि फैखा और नायखा बने राय गोथै जों नायखा जों नियम अनुसार जों और रां रबक लायखा बने बने बुआ फाताखौ बुखौ कक सालायखा बने बुआ फाना जों दा याकसुक माने जों सुबाखा अंगते जों ते कक रखा जे जों फैफिनाय बने पदे आपदे जों फैनाय बरनो चुबानाय ते उचराय एकदम चराय क्लास केजी 2 was परि तंख ब थैथांखा बने आत्मा जे जागा तंथों ब शांति उथों बने आत्मा ते बरनि जे नक नि बुआ फा ताखौ बुखौ जत जे दुख कष्ट मालाय दंमानि ब भगवाननि आशीर्वाद बाय ईश्वरनि आशीर्वाद बाय बरक बनो यक माथों दुख कष्ट থেকে बड़ उद्धार माथों बनो जों प्रेयार खायो जों प्रार्थना खालायो ते जों आरो पारावते फैफिनाय बरनो जों जिउआ
তিনি সারিক জড়াব পশ্চিম মহেশপুর 31 নম্বর 31 নম্বর পুলিং স্টেশন অম বুজংনগর ওয়াকিনগর তিনি সারিক জড়াব কাছে হিমবতল রেলি খাইলেকেছেন যত যে সাউথ আরসিনগরনি এবা 31 নম্বর পুলিং সেন্টারনি যে পাড়া খবজাবাইমানি যত পাড়াবো যত গামিও দলকাই যে ও আমসাইনি সাপোর্টার যে বুবাগ্রানা হামজানাই যত ওয়ারিয়ার রক যত সেংরা রক মিলি অকরা চাকরা যে আমসাইনি সরাই খনাই সিকলা রক বয়স্ক রক অকরা চাকরা তাই আনি সাকতালাই রক যত সিং মিলি লাইয়ে সিংর তিনি রেলি খাইলেকে কাইসা হিমবতল রেলি খাইকে তিনি রেলিনি বিসিংদি মিডিয়া বো ফুটেজ নাকানা ওর সিজাকা যে বেসকাংনি 12 তারিখ বড় যত আমসাইনি 1200 বুটার তো 1200 মিসিং 1200 মাসা করাইয়াকে বড় যত রুবাইনি হনি সময় লাগে বাবু সারি করো অমরাও जों 14 बुजंनगर वाकिनगर तागले 25,000 नि बिसि बुटमानि कप्लायनि दङ अमना आं तिनि मिडियान बिसिंतिबो 31 नम्बर पुलिंग सेन्टर जे एबा साउथ आरसिनगर बिसिनि जत लुकुरनो पाइप्लाया हामबायाफोर खाकामते हामजमयाफोर खोनाबो हायना हाय सिनि फुंजरान सिनि उनफिके जत पुलिंग सेन्टर वा जत बिसिउन के हिमबो कप्लाय जानायसै हामबाय Sabay nanta paijagi, waksama sabay nanta paljagi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lanau mokol cindi takas ledi. Ai dul shani badi hano tapaldi, bulsharoni kinano tapaldi. Yakshi yagrani boya nanta kiriti, ubagano kabai poito klaidi. Deshipano kashudi, kashudi, kashudi. Deshipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Kanta 5v9, Ubaga 5v9. Puisha jinania, aju kai ni bagia. Kebono pan punungania, parti sarti henai kenania. Jengpayo cini pinami bagai, bersab beteri romi pinami bagai. Cini sini muno narena bagai, muku muno mesana bagai. Deshipano kashudi, kashudi, kashudi. Deshipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Kanta 5v9, Ubaga 5v9. Lo sabay nanta paijagi, waksama sabay nanta paljagi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lanau mokol cindi takas ledi. Ai dul shani badi hano tapaldi, bulsharoni kinano tapaldi. Nakshi yagrani boya no takiridi, ubagrano kabai poito klaidi. Deshipano kashudi, kashudi, kashudi. Deshipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Ubaga 5v9.
gogenang jottonislai samung kaham jottonislai kian bogenang jottonislai pan bogenang jottonislai buka kaham jottonislai naikal nagereng Bubagra Pradyut Bikram Kishir Manikya Kijai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Bahadur Manikya Kijai jottonislai maya genang jottonislai samung kaham jottonislai kian bogenang jottonislai pan bogenang jottonislai buka kaham jottonislai naikal nagereng Bubagra Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Bahadur Manikya Kijai Nono Ting Ham Jago, Nono Ting Khulumo, Nono Ting Ham Jago, Nono Ting Khulumo. Hari besar Leni Nikoda, Nono Khulum Jago, Nono Ting Ham Jago, Nono Khulum Jago, Nono Ting Ham Jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai. Bugrani Bugra Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai Jai 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 Jai. Tamu debur mata murian, tamu jomatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasin, tamu Tripura, tamu Chakma, tamu Mog, tamu Ucuy, tamu Mijo, tamu Moltung, tamu Ranglong, tamu Halam, tamu Kaipeng, tamu Garo, tamu Korbong Bukit, tamu Bagania, tamu Puri. Tinggal jottona ihani besar, baiklah hamza gana no Bubagra. Tinggal jottona ihani besar, baiklah hamza gana no Bubagra. Bubagra ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Bubagra ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai. Bugrani Bugra Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai Jai 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 Jai. Tinggal ihani besar di prasa, nengke Bubagra nengke baproja. Tinggal ihani besar di prasa, nengke Bubagra nengke baproja. Nono karile tele ere sini asa, nono karile tele ere sini asa, sini asa. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai. Bugrani Bugra Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai. Bugrani Bugra Pradyut Bikram Kishur Manikya Kijai Jai 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 Da 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 da. Long live
आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ 나라 nang tini biang phaisa 안돼 아이고 뭐지 뭐 되는 소리 파이자 nang to onek sikla sokja khai hera dana 아 brisi u khaka angkene takun buba karana hamjagini ai 자기는 파이자 omo bo kamiwo omo দশরামো dosramo nang koiteni simi ongkhormani 이거 뭐라 박사 놓고 매단 소리 박사 fungni mai pisai ja ini kami ke দশরামো 뭐 소들이 빨아왔다 acha ni Sini media friend, karo final, jauh tabungan warriors, nara puilana, by player hambai, teh coba kota di Cibai, orang rakyat sentuhan biang tak. Protek bersam, iprasar ini bilman yang kagak ni bagai, boot pagi angkat boot delayo, tiaba, iprasar ini bilman kak mungkurai, ini yang dur kai pro. Yang pindah mora kasapro, lama kekak muka, aja kan ni ada bukuk so, mora kan sahu. Madam, apa tabung niya, jung ramai, oh lama nak haplai niya, orang cah boys ko kelayu, an mama kelayu, mama sahu, oh sajak ma, mayo, oh dahawa, tu ini boleh na problem, oh boys ko pura. তুই নি প্রবলেম বুগিতে তিনি মিটিং ফাইমান যা যায় আমি চাও তুমি মানিয়া আছে বুড়াংখা তার মানে তামো আসল বছর রাজনীতি খাই ফাইব টিপ্রাসানি ডেভেলপ খাই জায়গা তাহুতে বুকুছ তুই করে স্কুল কাহাম করে লামা করে হসপিটাল করে এবং সর্বোপরি তিনি যোগাযোগ মিটিং খাইলে তমানি কাইসা হল পর্যন্ত করে ওয়ার্ডে কাটিনানি সাতং কাটিনানি আবার হল পর্যন্ত তিনি করে তারনি বাগান গায় হবে এডিসি এরিয়া जोंनो खायो যে মনে খায় রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডান সারা বুঝবো जोंबो বুঝবো চিফ মিনিস্টারের जोंबो মানিব কিন্তু আনি তামরে খাজনা বাখাইও ফাইও তাকুতে বুকুছ নুনতম যিনি পরম্পরা যিনি ভাষা মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান বিনা মাতৃভাষায় নিজেরা মনের আশা যিনি কম ভাষায় একাই যিনি বুখানি পাঁচ থাঙ্গিয়া পিয়া ইপর গণতন্ত্র পর্যন্ত দীর্ঘদিন ৭০-৭৫ লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইয়ে তাবুক পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তোর সিলেকশন খাইনি ঠিক খাইয়া जों दा मा साजिनाय दै दा मा आसा खालामो साधारण ব্যাপার কত বরফতে রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তিনি নানি নাইয়া বিনি পকেটনি রাং খরচা थाङा बिनि भोट थाङा
রাজ্য সরকার হয়েছে তাহলে বুঝছ কিসাস কাং যিনি গাবর দিব কাইসা মিডিয়া ফ্রেন্ড ওয়ান দিকবাই আনস আং থাকা আং সানাय আনসंगे প্রশ্ন আং সেটি সাকাতিনি আইছি যিনি যে নাংমানি মং সাপানো রিয়া जोंना भोट सानफायो जों रोनाय दे भोट रोनाय दे बसकां भारतारि तापक di tahunkai bukukso jini bumagrani mangbai jini bakha monte tapok di bumagrani kapmani nara pogita phani jini dafani bagai jini kolporok ke bagai mantha sabdani bagai kabai to mane nara pogita phani ani khagen jangkin tahunkai bukukso जों बसकां 12 तारिख ভোট দেবানি পড়ে না ও মাটা বিজয় উৎসব খাই নাই টেকা সব কম রো কাহাম গরং তঙ্গ জম এডিসি হলে সরকার ফাইকাই ওয়াতই মান জাগে সাতং মান জাগে অরতই মিটিং খায়া লক্ষং গরাং খাই जों মিটিং খাই নাই এই কাতং বাজারা আনতিনি অন ক্যামেরা তে খাও তাহলে বুকুক गोसों नांखामो अरा गासै चिरांथे कम्युनिटियाव फरायनानै जोंबो मिटिं सिटि खायनो जोंबो जागा नांलेना जोंहाय दानो गुवाहाटि मानजोंनि मा खायनाय जोंहाय दानो साथं मानजोंनि मा खायनाय गरम दिनखै थाङैनायनि जत' नन एडिसि एरिया जत' जागानो एसि गोनां खिथाय न गोनां फेन गोनां लाइट गोनां हाफान गोनां मटम सिसि बंनि कम्युनिटि हल दङ आंनि एडिसि एरिया निनि थाखाय जलफान होनि जम्पु जलफान होनि जतनो मोसा खाबै छुतुयै खि छुति गोनां मोनाब टयलेटनि फेसिलिटि गरै दैनि फेसिलिटि गरै कारेन्ट गरै लाइट गरै तामनि बागै जों जवाब होनानै जरा फैगा ताकुते बुकुस बरं एक समय जतनो सयज खायते एक समय जतनो फेदा बङै थांगौ जों दै सयमानलिया हायति जों दै सयमानलिया जों सामुं खायनाय बुमाग्राना लगिरनाय बुमाग्रानाय जों थानजाखै दङनि थानजाखै दंनाय যিনি মানথায় সপ্তাহে বেবাদ একের পর এক जों আদায় খাইতমনাय তাহলে বুকুস जों फाइट खायनाय बागै अंखै थायो फाइट खायनाय महाराजा थाव नरक सुदानो लगिरदि जमीन में घुसकर हावा हाबै हिलाकर दागारै যিনি दाबिनो जों तिसायति फैनाय नों केबो मानाखै मांला তোমার কবর রোমান স্ক্রিপ্ট হলি তোমার ডাইরেক্ট ফান হলি তোমার ল্যান্ড রাইট হলি ইভেন সর্বোপরি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মধ্যে সুনামনাই আরেক খাজা রাখতেন তাহলে বুঝছো বেখাতা ফেদি সময়নি অপেক্ষা বসকাং 12 তারিখ আনন্দ সোমবারে ভোট দিবে 17 পেপার জেলা জন্মজয়নগর জব তরিসরে গোবাং মার্জিন মাই পাস করাই বুমাগ্রানো উপহার নাই আবরি পড়ে তুরুক ও এরিয়া ওতামনা স্পেশালি যারা খয়াপুর ব্লক ইয়াদরা তংনাই ননি এমএলএ করে আং সাইমানো যিনি 17 পেপার জেলা জন্মজয়নগর 3টা এমএলএ নি আন্ডার ক্লাই দङ 4টা ব্লক নি আন্ডার আং যত খুঁজনা বাইছা যিনি সার মানব নায়ক যে তংনাই কিছুটা হলো বড় সাহায্য মানি দङ সার বিশ্বজিৎ কলেজ যারা তংনাই কিছুটা হলো বড় সাহায্য মানি দङ বড়নি বিসিং জেসিসা খাইমানটা বড় খাপ্রমে খাই দङ হাই যে তাহলে বুকুক পিয়াননি নিনি টাকা জলফান হলি জম্পু জলফান হলি যতনা মোসা খাবে ছুতুयै খি ছুতি গোনাं मोनाब टयलेटनि फेसिलिटि गरै दैनि फेसिलिटि गरै कारेन्ट गरै लाइट गरै तामनि बागै जों जवाब होनानै जरा फैगा ताकुते बुकुस बरं एक समय जतनो सयज खायते एक समय जतनो फेदा बङै थांगौ जों दै सयमानलिया हायति जों दै सयमानलिया जों सामुं खायनाय बुमाग्राना लगिरनाय बुमाग्रानाय जों थानजाखै दङनि थानजाखै दंनाय যিনি মানথায় সপ্তাহে বেবাদ একের পর এক जों আদায় খাইতমনাय তাহলে বুকুস जों फाइट खायनाय बागै अंखै थायो फाइट खायनाय महाराजा थाव नरक सुदानो लगिरदि जमीन में घुसकर हावा हाबै हिलाकर दागारै যিনি दाबिनो जों तिसायति फैनाय नों केबो मानाखै मांला তোমার কবর রোমান স্ক্রিপ্ট হলি তোমার ডাইরেক্ট ফান হলি তোমার ল্যান্ড রাইট হলি ইভেন সর্বোপরি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মধ্যে সুনামনাই আরেক খাজা রাখতেন তাহলে বুঝছো বেখাতা ফেদি সময়নি অপেক্ষা
আন্দোলন মারি ভোট দিবে 17 পেপার জেলা জন্ম জয়নগর যতনি সে গোবাং মার্জিন মাই পাস খাইয়ে বুবা গানো উপহার নাই আবনি পড়ে তুরুক ও এরিয়া ওতামনা স্পেশালি যারা খয়াপুর ব্লক ইয়াদরা তংনাই লনি এমএলএ করে আং সাইমানো চিনি 17 পেপার জেলা জন্ম জয়নগর 3টা এমএলএ নি আন্ডার ক্লাই দङ 4টা ব্লক নি আন্ডার আং যত ফুসনা বাইকা চিনি সার মানব নায়ক যে তংনাই কিছুটা হলো বড় সাহায্য মানি দङ সার বিশ্বজিৎ কলেজ যারা তংনাই কিছুটা হলো বড় সাহায্য মানি দङ বড়নি বিসিং যেসা খাইমান যা বড় খাপ্রমে খাই দङ হাইতে তাগুতে বুকুতো ইয়ানো নি Moras kering ke tiba sama ko kering kapu. Number kabang ya ke ini tiba sa 2023 salo মুখ্যমন্ত্রী kapu. Kabang sabo CPM. Emang lu tongo মুখ্যমন্ত্রী জানো নি একটা কক থানা মতো কমিউনিস্ট পার্টি অর সরকারি sabo দশরথে ইয়াবা পাঁচ সঙ্গে পুলিশ সরকার ভাইপরন কে দশরথ ওয়াসওয়ান মুখ্যমন্ত্রী মাতওয়ারে মুখ্যমন্ত্রী লিয়া সারা সরকার দীপেন চক্রবর্তী তাও মাসা পরে এমন লোক যে বিনি মুখ্যমন্ত্রী চাও তো দিল্লি পুনাবাসন রি সাবরাকা মুখ্যমন্ত্রী বোমা সিনাই রি রকা দিও থাকা আসু কম হলে তিনি বহমান লোক মুখ্যমন্ত্রী মাতা নাই নন তারিখ গেলা দশ জন তারিখ খাইবাই নন তারিখ গেলা এক করে লাভ দিবাসন মুখ্যমন্ত্রী সামনে সিনিতি বড়াসিন মহারাজ বসনের সামনে আবার তিনি সামনে 12 তারিখ কোনো মাসে ওই তার দিন থাকে প্রত্যেকটা নঙ্গি ক্ষেত্রে যে বুথ একটা বুথ আনে কোনো অন্য মারেও কালাই দেবা কারণ মারি বুথ কালাই তাই ন যত ওয়াদের বড় যত ভুটান যেমন আনন্দ মানে বুথ দিলে নেই কবং নালাগে এসে ভাই মাদার যত নিজাম স্পেশালি ওরা বাতাইনায় মহারাজ সিপাই এঙ্গে যে ফাইনাই বড় গাছে গীতা যাবো মানো আনন্দনে পুরি গমা বুবে গবাই খাইনে নেই কবং নার ওই ইসা কক্সাওয়ানি অরণ পার্কা যত লোক খুঁজতাম Nini maya ashikeno kaba Nini kairama ashikeno kaba Nini kogo tatalbo piru Nini shago nagago Nono karichini mushang bokuru Karchini lama kare Nono karchini mushang bokrai Karchini lama kare Ei manane ni bagai ko bagra Presiden kemana? BJP dukung Mukta Presiden kemana? বোঝাগানি আবো Talagang বছর 12 কানে 2016 থেকে BJP খাইবেন এরপরে তারপর 2018 রানিং খা কিন্তু 2026 পর্যন্ত কোনো সরকার বিকাশ নেই কোনো যেটা পার্টিনি দ্বারা মন্ডল মানুষের বিকাশ ছিল যারা জনগণকে সব বিনাশ বাগে আমার এফেক্ট খাইয়া বাগে তিনি বুবগ্রানি লগে আম ফাইকা So, nona ang welcome.
Jottonisai samungkaham, jottonisai jambo ganang, jottonisai panbo ganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagaran, buba grafrodit bikram kishir manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Jottonisai maya ganang, jottonisai samungkaham, jottonisai jambo ganang, jottonisai panbo ganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagaran, buba grafrodit bikram kishur manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Ali besar leni ni koja. Nono khulum jawo, nono ting ham jago, nono khulum jawo, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo utuy, tamo mijo, tamo moltum, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, taimoni puri. Tinggal jottono ihani besar, paiplaya ham jagana mabu bagira. Tinggal jottono ihani besar, paiplaya ham jagana mabu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tinano senam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tinano senam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 jai. Tinggal ihani besar di prasa, nengke bubagira tengke baproja. Tinggal ihani besar di prasa, nengke bubagira tengke baproja. Nono karile tele heri, sini asa. Nono karile tele heri, sini asa, sini asa. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 da 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 da. Ka 2026 ซึ่ง
ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে কালেক্টিভলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি जों तमानाय जों भबिष्यतनो जों हानानो मुसुगौ भबिष्यतनो जों काहामखाय तनानो मुसुगौ दिनै 2026 जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोदोमा इतिहास राजतंत्र तंमानि 5125 बছর राजतंत्र तंमानि आफ्रफानो त्रिपुरानो बायरेनि राजारक आक्रमण खालायफ्रा विशेष खालायै रियां जमातियारकनो जुद्ध रलायै त्रिपुरानो रक्षा खालायदोंमोन ताबक जों त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि जों नकफां निचा हलायदोंमोन राजारक ओ त्रिपुरानो राज्य खालायै प्रोटेक्शन खालायै कालांथांमोननि बाङैनो जों दिनै त्रिपुरानि बरक होनै जों गर्वबोध खालायै जों आरो त्रिपुरा राज्यखौ दंमानो 5125 বছর राजतंत्र तंखा बनिपरे तबक 75 বছর त्रिपुरा भारत बाय जौगुंलायै तबक जों भारतबर्ष बाय जौगुंमानि परे तमांखा जों दिनै हा कमाखा दिनै तंमं चामं नंमं कक जतनो कमानायनि अवस्था सखा 75 বছর जों जेबाबे भोट रलायै फैखा ओ 75 বছর जों दिनै हा कमानायनि नांखा बननो तिनि सबिराम सामानि जे जों भबिष्यत तिनि जे सामंतांमानि बनि फल जों भबिष्यत माननाय जों आगे जे सामंतां फैमानि ब ओ सामंतां फैमानि जायनि बाङैनो जों तिनि हा कमालायखा हा कमायै तिनि नक थाइकरै तंजांनाय जाजांनाय नुंजांनाय तिनि हा कमाखा तिनि संस्कृति कमाखा तिनि कक कमाय थांबायखा तिनि ककनो फरायनानै बाङै जों दा पयन्त सुजुग मायाङै दंखा हायनि बाङै जों जे कमालायखा हायनि बाङै ताबक तिनि बाग्रा तिनि राजा 186 तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै जोंनो मोथांनानै बाङै ब कक तिसा फायखा हानसांबाय सिदि निरक हानसांबायखा हांकेसि जों तिनि अधिकार तिनि हानो जों फिरावै माननाय हिनि ब फाय साफायखा हायनि बाङै जों ताबक हानसा खायै तिनि ओ एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा राज्यको जों कमाते जों त्रिपुरा राज्यको 31% नङै थांगा 3 भागेर 1 भाग से दंसो ताबो तिनि बरक यदि जों खासि रोगिया हांखाय तिनि ओ एडीसी बो जों कमानानै जा तंगै दंखा हायनि बाङै ताबो महाराजा फाय खरां तिसा फायखा जे एडीसी नो जों रक्षा खालायना रोंनानै बाङै जों जत थानसा खालाय मा दंनाय तिनि अरंग नायनाय हांखाय अर रियां फो दङ ब्रु जमातिया देवबर्मा रुपिनी मलसम अरनो तिनि बिसङाव दङ जों मोखांनाय जों सालायमाया सोरबा ब्रु सोरबा जमातिया सोरबा देवबर्मा तारमाने जों तमा जों जत थानसासि जों कायसासि हायनि बाङै जों तिनि बिसिङाव जों हायफो इरायफो हिनि खागजागै बागजागै दंखा हांखाय तिनि खरां बै खोनाया तिनि मानथायनो बै रयाङै दंखा हायनि बाङै जों क्राक खालायै थानसा खालायै जों कप्लायङै तिनि जा मानथायनो जों आदाय मा खालायनाय ताबक बुसकां एप्रिलनि 12 तारिख रबिबारनि दिन एडीसी इलेक्शन उंनानै थाङै दङ ओ एडीसी इलेक्शन जों जत थानसा खालायै तिनि जों खासिखा हांखायसै जों थानसां हांखायसै तिनि भबिष्यत हामनाय हायनि बाङैनो जों तिनि बोसाबोतै बुसक बोथाय नि भबिष्यत नाहागै बरनि बाङै जों समायताङै जों भोट मारलायनाय भोट रकमानि परे जों तिनि बोसाबोतै बुसक बोथाय राय खनायनो जों मा सानाय जे निनि भबिष्यतनि बाङै जों भोट रय फायखा निनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै निनि भबिष्यतनो जों रागनाय बाङै तिनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै जों भोट रय फायखा हिनै बर जागा भोट मारनाय हमाला इक
আমতৈ আনারস ও মারিগো ভোট রগৈ মহারাজানি যে সংজাক প্রতিনিধি ক্যান্ডিডেট ন जों गोबां खायै गाबों एडिसिओ जों पाइरगै एडिसिओ त्रिपुरामथा महाराजानि पार्टी न जों सरकार गठन मा खायरनाय बनी परे ताबक एप्रिल 12 तारीख एडिसी इलेक्शन नाय बनी परे जून मासे एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन नाय विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो जों जत जारा अरनिगो तेनि मानजाक फायनाय रक बरंनो विलेज कमिटी को इलेक्शन बासागै बरंनो चेयरमैन बरंनो मेंबर मांगनाय विलेज कमिटी माने तमांखा जो अर चेलागां विलेज कमिटी को निर्वाचित अंगै जे चेयरमैन नाय बनो विलेज कमिटी हंका स्थानीय सरकार हजाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं जरा मेम्बर नाय बर हंके ओ सरकार नि मेम्बर ओ निरनि बिसंगनो अरनिगा विलेज कमिटी नि चेयरमैन नाय निरनि बिसंगनो विलेज कमिटी नि मेम्बर नाय निरंनो ओ स्थानीय सरकार नि चीफ मिनिस्टर स्थानीय सरकार नि मंत्री नाय निरंनो ठीक खायनाय बर जागा तमा डेवलपमेंट वर्क नाय सभा तमा बेनिफिट माननाय निरंनो ठीक खायनाय निरंनो सिद्धांत नानाय आनि बंगै ताबो एप्रिल मास नि 12 तारीख जे एडिसी इलेक्शन गान थांग दंगो रविवार दिन उदिन जत थानसा खायै गोबां खायै जों थाङै भोट रलायै त्रिपुरा थानो जों कप्लाय मा खायनाय अमताबो महाराजा जे खरां पिसाखा थानसा निरक थानसां बायसिदि जों थानसां नायना नांखा जों त्रिपुरासा जों थानसा जों जत मोखां कायसा आनि बंगै जों थानसा अंगै कप्लाय अंगै महाराजानो जों सरकार गठन खायनायनि बंगै जों जत मा सबालायनाय तिनि महाराजा तिनि हाबाग्रा जे खरां पिसाखा जे थानसां बायसिदि नै अम तिनि त्रिपुरासा थाङै तंनानि बंगै लामा अम जों त्रिपुरासा रक थाङै तंनानि बंगै अम कायसा आंदोलन अरनिगो हानि बंगै जों निजेनि बिसिङाव नों बीजेपी फो नों कांग्रेस फो नों कम्युनिस्ट पार्टी बो हिनै खागजाक लायै बागजाक लागै तंनानि ताबक समय करिखा तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा त्रिपुरा मथा तमा सीपीएम तुम जत त्रिपुरा सातिनि थानसा खायै महाराजानि याक रंगै महाराजानि खरां खनागै जों थानसा खायै ओ महाराजानि जे चिन्ह आमतै ओ चिन्हगो ओ मारिगो जों भोट रगै जों कप्लाय खाय जों सरकार गठन खायनो नांनाय महाराजानि त्रिपुरा मथा पाइखा मानेनो जों त्रिपुरासा जों पाइखा जों मुक्ति मानाय तिनि जे मानथायनो जों आदाय खायमानाय हायनि बाङै जों खागजागै तंलिया बागजागै तंलिया जों जत थानसा खायै तिनि अरनो जारा फायनाय रक जत पारागो नगो फिरगै थाङै निजेनि ताखुक बुखुक जायति गुस्ति तिनि जारा अर महाराजानि खरां खानाय फाया खरक যদি কেউ বিজেপি তংखांखाय सीपीएम खायनाय तंखांखाय बा कांग्रेस खायनाय तंखांखाय बरनोबो जों मा सानाय फायदि जों थानसाङै हिंलायसिनाय थानसाङै जों महाराजानि याकनो जों क्राक खायलायसिनाय हाके जों महाराजानो कप्लाय खाय जों जत कप्लायङै चिनि मानथाय चिनि हानि अधिकार चिनि हागै चागै तंनानि अधिकार चिनि राजनैतिक अधिकार जों आदाय खालायसिनाय जों मुक्ति मालायसिनाय विपिन देब्रह्माके विपुल बुटे जय करम वंदे मातरम एडिसी एरिया सार्बिक उन्नयन स्वास्थ्य विधिर मनोनीत प्रार्थी विपिन देब्रह्माके विपुल बुटे जय करम एडिसी एरिया सार्बिक उन्नयन स्वास्थ्य विधिर मनोनीत प्रार्थी विपिन देब्रह्माके विपुल बुटे जय करम Ano besar kita orang sama tanah musuh. Kulumka.
না আশীর্বাদ নাঙ্গো 12 তারিখও সংসদে বিজেপি ভোট মারবে চিনি বরণে বাকি চিনি বরণ বাহিতে বাঁচি নাই ও এলাকানে যেভাবে হারকে টিপে কমাইতে ইমান কষ্ট মানিতে আমরা তাবো ও এদিন হইতে কোনো লামা বলিয়া তুই বলিয়া নিনে পারাকানা আছে খরচা বরণ কয়েল ওই নাই কয়েল ফুজি তোমার জায়গা পো ফটো তুমি বোঝা যায় তুমি কোনদিন নকানা নি উত্তম দেববর মারাতাম মায়ের কথা দিয়ে গেছি তো আমার বাড়ি হইলো শিববাড়ি হালাম শিববাড়ি বাস আশীর্বাদ রাখবে আমাদের একটু আশীর্বাদ রাখবেন ঠিক আছে চিহ্নটা মনে রাখবেন বুঝছেন না পদ্ম ফুলের চিহ্ন প্রথম তো আমাদের কোনো সমস্যা তো কম কারণ সমস্যা তুই যাতাম তুই মানো বরণ মানো সাপ্লাই দে আশীর্বাদ দিনে বলে কাকা কইলেন ভালো তো বাসবো ভালো বাসতাম না লাগে আপনার মুখের হাসি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আমরা পাবো ঠিক আছে ও আশীর্বাদ রাখবেন ছেলের মতন একবার সুযোগ দিলেন সেবা করার জন্য দাদারে একবার সুযোগ দেন 5টা বছর খরচা পাইছি তোমরা এবার উন্নয়ন করতেই বলি এই বিষয়টা এবার ঢুকতেই বলতো অবশ্যই আমার একবার দেখবেন আশীর্বাদ লাগে সন্তান হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ দিবেন আপনাদের পাশে থাকতে আমি চাই আপনাদের সন্তানের মতো আপনাদেরকে কাজ করতে চাই আপনাদের জন্য একবার সুযোগ দিবেন আশীর্বাদ দিবেন একটা হাসি মুখে দেখতে পাচ্ছি তারা সবাই চাইছে যে এইবার এই এডিসি নির্বাচনে আমাদের এডিসিতে বিজেপি সরকারকে আনার জন্য কারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওনাদের যে সুখ দুঃখের কথা বিগত 5 বছরে যিনি এই এলাকার এমডিসি উনি এই 5 বছরে 5 দিনের হোক বা 5 সেকেন্ডের বা 5 মিনিটের জন্য ওনাদের গ্রামে আসেনি সাধারণ মানুষের যে অনেক সমস্যা সে কোনোদিন এসে শুনেনি এবং মানুষ যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে বিশেষ করে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যথেষ্ট সে এডিসি হোক বা নন এডিসি হোক সব জায়গার মধ্যে কিন্তু উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে তো এখন মানুষের একটাই যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে এডিসির মধ্যে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসে ট্রিপল ইঞ্জিনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন যেভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে মানুষ সেটার অপেক্ষায় আছেন পাহাড়ে বিজেপির কোনো ভিত নেই তীব্রমাতা বলেছে আরো আগে যে আসনগুলি ছিল আরো বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে কি বলবেন সেটা তো সময়ের সাথে সাথে মানুষ এখন দেখছে দেখার ফলে আপনারা যেদিন নমিনেশন দিয়েছেন সেই দিনে অলরেডি মানুষের কাছে বার্তা চলে গেছেন যে এবার কি হতে চলছে এই দেশের মধ্যে মানুষের মুভমেন্ট মানুষের যে ভাবনা আমরা এই যে গত নমিনেশনে বোঝা গেছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে হাজারো 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 আমাদের কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এই এডিসি নির্বাচনে কাজ করার জন্য মাঠে নেমিয়ে পড়েছেন আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কেন্দ্রের মধ্যে যেভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বিজেপিকে স্বাগতম করছেন তো সেটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আগামী 17 এপ্রিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়তে চলেছেন এবং সাধারণ মানুষ সেটাকে একটা উৎসবের মাধ্যমে স্বাগত জানাতে চায় এবং প্রস্তুত সবাই কি বিষয় নিয়ে প্রচারে নেমেছেন দেখুন আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সরকার প্রথম যদি এডিসির মধ্যে ক্ষমতায় আছে আমাদের সরকার প্রথমেই গুড গভর্নেন্স এবং ট্রান্সপারেন্সি সরকার আমরা প্রথমে ডিজিটালাইজের মাধ্যমে আমরা সরকার করতে চাই কারণ বিগত 25 বছর সিপিএম এর আমলে এবং গত 5 বছর যে তীব্রমাতার যে শাসনকালে মানুষ ট্রান্সপারেন্সি বা কোনো গুড গভর্নেন্স তারা দিতে পারেনি মানুষকে আর সাধারণ মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট হওয়ার কথা সেটা তারা করতে পারেনি তো আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মহিলা যুবক
এবং বিশেষ করে কর্মসংস্থানের জন্য যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন এবং তার পাশাপাশি কিভাবে এই আমাদের এডিসি এলাকার মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে আমরা কাজ করতে চাই এবং তার পাশাপাশি এডিসির যে নামাকরণ টিটিসি করার এবং 50টা সিট করার এইসব বিভিন্ন যে আমাদের দাবিগুলো আমরা সেটা অবশ্যই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসলে আমরা সেটা অক্ষরে অক্ষরে আমরা পালন করব এবং ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসে মানুষ যাতে সরকার আমার সরকার আমাদের সরকার এই যেন অনুভূত হয় সেরকম আমরা সরকার করতে চাই এবং ডিজিটালাইজ মাধ্যমে আমাদের সরকার কি কি কাজ করবে এবং কি কাজ করছেন সেটা মানুষের কাছে যাতে স্পষ্ট গ্রামের গঞ্জের মানুষ যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের কাছে সুস্পষ্ট রিপোর্ট যাতে থাকে আমরা এরকম গুড গভর্নেন্স আমরা করতে চাই। village committee go yakli bazara sinti pramotha party ni the party office block aro booth office block so khabar matha arno kaisa tarai awa accidentally arno ko je balu ti sama jaga o balu bai khop jabi bo thikya inka arno joto bani buwa phata pu bu khog ge ti ko si arno kha khanai ja mane se nene ni thikya aran naikya bani right tapi hotel naikya jong niyam manusare jong arno go rang robok laikya mani pare bani mau phata pu bu bai kok salaikya gabon buwa phana jong da yak tuk mani jong subakha angate jong te kok rokha je jong haipinai borne pode apode jong phainai borno chubanai te usrai ekdam chrai class kg 2 os pori tongkho bo thui thangkha bani atma je jaga tongthung bo shanti ingthung bani atma te borni je nok ni bo pha ta bo joto je dukho kosto malai tongmani bo bhagavan ni ashirwad bai ishwar ni ashirwad bai borok mano yokma thung
दुख खस्थ থেকে बर उद्धार मानथों मानो जों प्रेयार खालायो जों प्रार्थना खालायो तै जों आरो आरावतै फैफिनाय बरनो जों जिउआव
সারিক জড়াও পশ্চিম মহেশপুর 31 নম্বর 31 নম্বর পুলিং স্টেশন অম বুজংনগর ওয়াকিনগর তিনি সারিক জড়াও কাছে হিমবত রেলি খাইলে গেছেন যত যে সাউথ আর্সিনগরনি এবা 31 নম্বর পুলিং সেন্টারনি যে পাড়া খবজাবাইমানি যত পাড়াও যত গামিও সিং দলকাই যে ও আমসাইনি সাপোর্টার যে বুবাগ্রানা হামজানাই যত ওয়ারিয়ার রক যত সেংগ্রা রক মিলি অকরা চাকরা যে আমসাইনি সরাই খনাই সিকলা রক বয়স্ক রক অকরা চাকরা তাই আনি সাক চালাই রক যত সিং মিলি লাইয়ে সিংর তিনি রেলি খাইলেকে কাইসা হিমবত রেলি খাইকে তিনি রেলিনি বিসিংদি মিডিয়া বো ফুটেজ নাকানা ওর সিজাকা যে বসকাংনি 12 তারিখ বড় যত আমসাইনি 1200 বুটার তো 1200 মিসিং 1200 মাসা করাইয়াকে বড় যত রুবাইনি হনি সময় লাগে দাও সারি অমরাও जों 14 बुजंनगर वाकिनगर तागले 25,000 बिसि बुटमानि कप्लायनि दङ अमना आं तिनि मिडियान बिसिंतिबो 31 नम्बर पुलिंग सेन्टर जे एबा साउथ आर्सिनगर बिसिनि जत लुकुरनो पाइप्लाया हामबायाफोर खाकामते हामजमयाफोर खोनाबो हायने हाय सिनि फुंजरान सिनि उमतिके जत पुलिंग सेन्टर वा जत बिसिओमके हिमबो तप्लाय जानायसै हामबाय Sabay nita paijagi, waksama sabay nita paljagi. Atal komi kriyo nita kelai di jadu, lano mokol cindi tangkas ledi. Mai dudu shani bagi hano tapaldi, bersaroni tinano tapaldi. Yakshi agani boya nota kiriti, ubagano kabai poito klaidi. Desipano kashudi, kashudi, kashudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Dansa 5v9. Ubada 5v9. Jinania, aju kai ni bagia. Kebono pan kunungania, parti sarti henai tenania. Jumpai kini pinang ni bagai, bersab betui romi pinang ni bagai. Sini sini muno narna bagai, muku muno mesana bagai. Desipano kashudi, kashudi, kashudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Dansa 5v9. Ubaga 5v9. Sabay nita paijagi, waksama sabay nita paljagi. Atal komi kriyo nita kelai di jadu, lano mokol cindi tangkas ledi. Mai dudu shani bagi hano tapaldi, bersaroni tinano tapaldi. Nakshi agrani boya nota kiriti, ubagano kabai poito klaidi. Desipano kashudi, kashudi, kashudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bagrale.
maya ganang jotonislay samong kaham jotonislay janbo ganang jotonislay panbo ganang jotonislay bekakaham jotonislay naikal nagereng bubagra produce bikram kishir manikya kijay Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai Jotonislay maya ganang jotonislay samong kaham jotonislay janbo ganang jotonislay panbo ganang jotonislay bekakaham jotonislay naikal nagereng bubagra produce bikram kishore manikya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari besar leni ni proja, nono khulum jawo, nono ting ham jago, nono khulum jawo, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 jai. Tamo devor mata murian, tamo jomatia, tamo koloy, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mokum, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong bukit, tamo bagania, tay manipuri. Tinggal jotona ihani besa, paklaya ham jagana mabu bagira. Tinggal jotona ihani besa, paklaya ham jagana mabu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 jai. Ihani besar di prasa, mengke bubagira tingke baploda. Tinggal ihani besar di prasa, mengke bubagira tingke baploda. Nono karile tele eri sini asa, nono karile tele eri sini asa, sini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Bugani buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai 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 da 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 da. Long live
나라 능 तिनी बियां फाइसा आंदे कमचिन म धनमिसन फाइता नोंथ' अनेक सिख्ला सकजाखाय हेरा दाना ब्रिसे उखाका ओंखायनो ताखुनो बुबागारना हामजागैनो हाय जागैनि फाइता अमो बकामिवा अमो दसरामो नों कयतेनि सिमी अंखरमानि नि कबरा बाक्सा नंकता मैदान सगे बाक्सा फुंनि माइति साइदा ini kamike दसरामो वो सोदिनि पारावता अच्छा नि दिनै media friend तारा फाइनाय जे तबुगानि वारियर्स नरना पुइलानो पाइप्लेया हामबाय तै चबा कत निजिबाय ओरे राकेश समतमन बेंक प्रत्येक वर्ष टिप्रासारनि बिरमानिया कागनि बागै बुट फाइगा हंगना बुट दलायो थियाबा टिप्रासारनि बिरमान काक मुंगुरै तिनिया दर तुदुर खाइप्रो yang bindabora kasapro lama kekak muka aja kan ya ani bukuk so boro kana sau madam apa tabu niya jug jug ramai o lama ra khaplai liya kharacha boys ko khlayo ang mama khlayo mama sau o sajak ma mayo o jawo tu ni bo belai na problem o boys ko pura तुइनि प्रब्लेम बुगिते तिनि बमिति को फाइमान जाया नि साउ खमै मानिया आसे बुरांखा तार माने तामो आसे बसा राजनीति खाइ फाइबो टिप्रासानि डेभलप खाइ जायगा ताखुते बुकुसो तै गरै स्कुल काहाम गरै लामा गरै हस्पिटाल गरै এবং সর্বোপরি তিনি যোগাযোগের মিটিং খাইলাই তংমানি কাইসা হল পর্যন্ত গ্রই ওয়াটি কাটিনানি সাতং কাটিনানি আবার হল পর্যন্ত তিনি গ্রই তামি বাগে হিকাই অবে এডিসি এরিয়া जोंनो खाइयो हुनजे मने खायो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री दान सारा बुजुगो जोंबो बुजुगो चिफ मिनिस्टार जोंबो मानियो किन्तु आनि Bakhayo fayo takute bukukso nono tomo jini pora jini basa মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান বিনা মাতৃভাষায় নিজেরা মনে রাখা যিনি কম ভাষায় একাই যিনি বুখানি পাঁচ থাঙ্গিয়া পিয়া ইকম বরতন্ড পর্যন্ত দীর্ঘদিন ৭০-৭৫ লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইয়ে তাবুক পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তোর সিলেকশন খাইনি ঠিক খাইয়া जों दा मा साथिनाय दै दै दा मा आसा खालामो साधारण ব্যাপার কক বরফতে রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বর্তিনি নানি নাইয়া बिनि पकेटनि रां खरसा थाङा बिनि बुट थाङा बिनि स्टेटनि मुं साख'थिङा बरफ 14 खाथि प्रासानि सानमु इ रोमान स्क्रिप्ट কক बरफ
আবু পর্যন্ত বছর তামরি নাই aboni bagai angna সরকার থেকে সানা মুসুগো তিনি চিকন সানমানি abona পর্যন্ত রিমায়া এই সরকার ন বসকাং 12 তারিখ মোরতর জবাব নাই যে অবহাই সরকার जों নাংয়া जों সাবনা না চিনি বাঙাই যে কক্সাই নাই চিনি বাঙাই যে চিনি খবি নাই চিনি বাঙাই যে কাবই নাই চিনি বুবাগ্রা চিনি যত দাবির বাঙাই যে কক্সাই তো নিনি ল্যান্ড রাইট ছানি তো ককবর রোমান স্টেট ছানি তো ত্রিপুরা রক্ষা খাইনি বাঙাই ও হানি বড় রক্ষা খাইনাঙ্গান বাঙাই গ্রেটার ত্রিপুরা ছানি তো ও হানি বড় নে অধিকার রানী বাঙাই ও হানি বড় নে পলিটিক্যাল রাইট ছানি তো তারিখ মুস্কান এই জন স্বার্থ বিরোধী বিজেপি সরকার ন মোরতর জবাব হয় ত্রিপুরা মাথার গোবাং ভোট হয় ফাইদি জন ফোনগি জানাই যে জন বা সরকার নাম নং বুঝিনাদি রাজ্য সরকার হাইছি তাহতে বহুত কিসাস টাকা যিনি গাবর দিব কাইসা মিডিয়া ফ্রেন্ড ওয়ান দিকবাই আনস আং থাকা আং সানাই আনস সঙ্গে প্রশ্ন আং সেটি সাকা তিনি আইছি যিনি যে নাংমানি মং সাপানো রিয়া जोंना भोट सानफायो जों रोनाय दे भोट रोनाय दे बसकां 12 तारिख तापक di tahun te bukukso যিনি বুবাগ্রানি মক্তই যিনি বখা মধ্যে তাপকি বুবাগ্রানি কাপমানি নর কবিতা ফানি যিনি দফানি বাগে যিনি কলপরকে বাগে মানথা শব্দনি বাগে কাবই তো মানে নর কবিতা ফানি আনি খাগে নাকিন তাকক te bukukso जों बसकां 12 तारिख ভোট মানে পড়ে না ও মাটা বিজয় উৎসব খাই নাই ঠিক আছে কম রো কাহাম গরম তঙ্গ চম এডিসি হাইলে সরকার ফাইকাই ওয়াতই মান জাগাই ছাতং মান জাগাই অরতে মিটিং খায়া মুখম গরাং খাই जों মিটিং খাই নাই এই কাতং বাজারা তিনি অন ক্যামেরা তে খাই তা হইতে বুকুতো বুঝছেন খামো অর কাছে চুরাতে কমিউনিটি হাউস খাইনানি जों মিটিং সিটি খাইনে তুমি জায়গা নাও লেনা जोंहाय दामे वाटी मानजोनि मा खायनाय जोंहाय दामे साथौ मानजोनि मा खायनाय बरो दिखे थांनाय नि जत नन एडिसि एरिया जत जागारो एसि गोनां खिथाय न गोनां फेन गोनां लाइट गोनां हापां गोनां मतम सिसि बंनि कमिउनिटी हल दङ आंनि एडिसि एरिया हानि निनि ताका जलफान होनि जम्पु जलफान होनि जतन मोसा खाबै छुतुयै खि छुति गोनां मोनाम टयलेट फेसिलिटी करे दैनि फेसिलिटी करे কারেন্ট করে লাইট করে তামনি বাগে जों জবাব রানি জবাব থেকে তাকুতে বুকুছ বড় এক সময় যতন সহ্য খাইতে এক সময় যতন ফেডা বঙ্গি থাঙ্গো जों তে 6 মানলিয়া হাইতি जों তে 6 মানলিয়া जों সামু খাইনাই বুবাগ্রানা লগিরনাই বুবাগ্রানাই जों থানতাকাই দঙনি থানতাকাই দঙাই চিনি মানথাই ছকতাই বেবাক ন একের পর এক जों आदाय खायथुमनाय ताकुते बुकुछ जों फाइट खायनाय बागै अंखै खायो फाइट खायनाय महाराजा खाओ नर सुदानो लगिरदि जमीन में घुसकर हावा हाबै हिलाके दागारै चिनि दाबिनो जों पिसाइति फैनाय नों केबो मानाखै मांला तमा कबर रोमान स्क्रिप्ट होनि तमा डाइरेक्ट फान होनि तमा लैंड राइट होनि इवेन छारमपुरी ग्रेटर टिप्रालेन जों सुनामनाय आनि खाजा डाक्टेन ताकुते बुकुछ बेखाता फैदि সময়নি অপেক্ষা বসকাং 12 তারিখ আনাউন্স মারি ভোট দিবে 17 পেপার জেলা জন্মজয়নগর যত দিছে কবাং মার্জিন মাই পাস ক্রাইন বুবাগানো উপহার নাই আবনি পড়ে তুরুক ও এরিয়া ওতামনা স্পেশালি যারা খয়াপুর ব্লক ইয়াদর তংনাই जोंनि एमएलए করে आं साइमानु चिनि 17 पेपार जरा जन्मजयनगर 3टा एमएलए नि आन्दाराव क्लाइ दङ 4टा ब्लक नि आन्दाराव आं जत फुसना बायखा चिनि सार मानव नायन जे दङै किसुटा हलो बरक साहाय्य माने दङ सार बिसजित कले नारा दङै किसुटा हलो बरक साहाय्य माने दङ बरनि बिसिं जेसेसा क्राइमान जा बरक खाफ्रोमै क्लाइ दङ हाय जे दाहुते बुकुछ या नरनि निनि ताका जलफान होनि जम्पु जलफान होनि
Basa Habi, Sati Ki Sati Gana, Manam, Toilet Fatality Kuri, Tini Fatality Kuri, Karen Kuri, Light Kuri, Tamani Bagi. Jeng Jawab Rani Jawab Pega Takute Bukuso. Borok ek samaya jatono, Sojo Kaite, ek samaya jatono Peda Pagi Tango, Jeng Te Soy Mandia Haiti, Jeng Te Soy Mandia, Jeng Chamung Kainai, Buma Grana Lagiranai, Buma Grana Itono Tantakai Tongai, Jini Mantai, Choktai, Bebakno, Eker for Ek, Jeng Adai Ketumai Takute Bukuso. Jeng Chai Bago Onkai Chai Nai, Maharaja Kao, Nara Sudana Logiradi, Jamin में घुसकर हवा हवाई हिलाकर दागारे चीनी दाबिना चलती साइती फेनाय नों केबो मानाखै मांगला तमा तोबर रोमान स्क्रिप्ट हले तमा डायरेक्ट फान हले तमा लैंड डाइट हले इवेंट छर बपरे ग्रेट आर्टी प्रॉब्लम में सुनामनाय आनी खाजा नाखतें ताहुके बकुसो बखाता फेदे सबाइनि अपेक्षा बसकां 12 तारिख आनंद समारि चारटा ब्लॉक नि अंदर आं जत घोषणा बैठा चिनी सार मानव टाइम जतंगाय किसुटा हलो बरक साहाय्य मानि दङो सार बिसजित कोले जारा दङाय किसुटा हलो बरक साहाय्य मानि दङो बरनि बिसिम जेसेसा खायमानजा बरक खाफ्रोमै खायतो हाय जे ताहुते बुकुतो या न Moras kering ke tiba sama ko kering kapu. Number kabanya ke ini tiba sa 2023 মুখ্যমন্ত্রী kapu. Kabanya sabo CPM. Emang lu tunggu মুখ্যমন্ত্রী জানো নি একটা কক থানা মতো কমিউনিস্ট পার্টি অর সরকারি sabo দশরথে বিয়াবা পাঁচ সঙ্গে পুইলা সরকার ভাইপরকে যতন ওয়াসমান মুখ্যমন্ত্রী মাতোয়ারে মুখ্যমন্ত্রী লিয়া চলো সরকার দীপেন চক্রবর্তী তাও মাসা পরে এমন লোক যে বিনি মুখ্যমন্ত্রী চাও তো दिल्ली पुनाबासन रिस राका मुख्यमंत्री बोमा सिनाय रिल हका दिनो थांगा आसु तंग होले दिल्ली बहामन लोक मुख्यमंत्री माता नाय ननो तारि गला दोदो जनो तारि खाइबाय ननो तारि गला एक कोन लाबा दिबासन मुख्यमंत्री सामने सिनिति परवासिन महाराज बसने सामने आबै केले को सामो तंग 12 तारिख कोन वासे होय तार दे थांगे प्रत्येकटा नोंनि क्षेत्र जे बुथ एकटा बुथानि कोनो अन्य मारो करे देबा कागज मारि Kalaikin, tai no, jotoro, orang terbolak jotor putar, jangan anu mana put ini nih, komong dana ke, orang desa paham ada jotor ni dah, especially orang batanya orang sipai, enggak je paham, orang ada kita ada mana, anak tu ni puri kemana buat kebelak kaya ni, komong dana oi, kisah kau cakap ni, orang barca, jotor nak kontak. Black. Nini maya ashikeno kabaya Nini kairama ashikeno kabaya Nini kogo tatalbo piru Nini shago nilobabo Nono karchine mushan bokru Karchine lama kru Nono karchine mushan bokru Karchine lama kru Yei manon ni bagai bo bagra Presiden teman, BJP itu mutlak presiden teman. बोझा का नहीं है वो Talagang di sini. बस 12 का नहीं 2016 থেকে BJP খেলবেন। এবারে তখন 2018 রানিং খা। 이게 2024 পর্যন্ত কোনো সরকার বিকাশ নেই কোনো
যেটা পার্টিনি দ্বারা মন্ডল মানুষের বিকাশ হচ্ছিল যারা জনগণকে সব বিনাশ ভাবে আমার একসাথে খাইয়া ভাবে তিনি বুবগ্রানি লগে ফাইকা So, Nonang, welcome. Nilai samung kaham, jotto nilai jan boganang, jotto nilai pan boganang, jotto nilai berkagaham, jotto nilai naikal nagaran, bubagra pradit bikram kishir manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Jotto nilai maya ganang, jotto nilai samung kaham, jotto nilai gyan boganang, jotto nilai pan boganang, jotto nilai berkagaham, jotto nilai naikal nagaran, bubagra pradit bikram kishur manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Nono chung ham jago, nono chung khulumo, nono chung ham jago, nono chung khulumo. Hari besar leni ni proja. Nono khulum jago, nono chung ham jago, nono khulum jago, nono chung ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugrani bugra Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 jai. Tamo devor mata muria, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo migo, tamo mokum, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, taimoni pudi. Tinggal jepana ihani besar, baiklah ham jagana mampu bagira. Tinggal jepana ihani besar, baiklah ham jagana mampu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugrani bugra Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 jai.
Jingla ihani bisa diprasa mengkebu bageratin keba proza. Jingla ihani bisa diprasa mengkebu bageratin keba proza. Nono karile tele heri kini asa. Nono karile tele heri kini asa. Kini asa. Raja Phirat Maharaja Raju Vikram Kishore Manik क्या की जाए बुगानी बुगा Raju Vikram Kishore Manik क्या की जाए Raja Phirat Maharaja Raju Vikram Kishore Manik क्या की जाए बुगानी बुगा Raju Vikram Kishore Manik क्या की जाए 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 da 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 टू 2026 जों ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে কালেক্টিভলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি जों समानाय जों भबिष्यतनो जों हानानो मुसुगो भबिष्यतनो जों गाहामखाय तनानो मुसुगो दिनै 2026 जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोदोमा इतिहास राजतंत्र तंगमानी 5125 बছর राजतंत्र तंगमानी आफ्रफानो त्रिपुरानो बायरेनि राजारक आक्रमण खायफ्रा विशेष खायै रियां जमातियारकनो जुद्ध रलायै त्रिपुरानो रक्षा खालायजोंमानी ताबक जों त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि जों नकफां निचा हलायजोंमानी राजारक ओ त्रिपुरानो राज्य खायै प्रोटेक्शन खायै कलां थांमानि बाङैनो जों दिनै त्रिपुरानि बरक होनै जों गर्वबोध खायै जों आरो त्रिपुरा राज्यखौ तंमानो 5125 বছর राजतंत्र तंखा बनिपरे तबक 75 বছর त्रिपुरा भारत बाय जौगुंलायै ताबक जों भारतबर्ष बाय जौगुंमानि पराय तमांखा जों चिनि हाकमाखा चिनि तंमंग चामंग नुंमंग कक जतनो कमानानि अवस्था सबखा 75 বছর जों जेबाबे भोट रलायै फैसा ओ 75 বছর जों चिनि हाकमानानि नांखा बननो तिनि सबिराम सामानि जे जों भबिष्यत तिनि जे सामंतांमानि बनि फल जों भबिष्यत माननाय जों आगे जे सामंतां फैमानि ब ओ सामंतां फैमानि जायनि बाङैनो जों तिनि हा कमालायखा हा कमाय तिनि नक थाइकरै रंजांनाय जाजांनाय नुंजांनाय तिनि हा कमाखा तिनि संस्कृति कमाखा तिनि कक कमाय थांबायखा तिनि ककनो फरायनानै बाङै जों दा पइन्ट सुजुग मायाङै दंखा हायनि बाङै जों जे कमालायखा हायनि बाङै ताबक तिनि बाग्रा तिनि राजा 186तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक ब फायै जोंना मोथांनानै बाङै ब कक पिसा फायका हानसांबाय सिदि निरक हानसांबायका हांकेसि जों तिनि अधिकार तिनि हानो जों फिरावै माननाय हिनि ब फाय साफायका हायनि बाङै जों ताबक हानसा खायै तिनि ओ एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा राज्यको जों कमाते जों त्रिपुरा राज्यको 31% नङै थांगा 3 भागेर 1 भाग से दंसिगो ताबो तिनि बरक जदि जों खासिरोगिया हांकाय तिनि ओ एडीसी जों कमानानै जा तङै दंखा हायनि बाङै ताबो महाराजा फाय खरां फिसा फायका जे एडीसीनो जों रक्षा खालायना रोंनानै बाङै जों जत हानसा खालाय मा दंनाय दिनै
어른이가 아이네 상가 어러 리앙 포동어 브루 자마티아 데버마 루피니 몰섬 어른 어찌네 비싱어 동고 जों मोखांनाय जों सालायमाया सोरबा ब्रु सोरबा जमातिया सोरबा देबरमा तारमाने जों तमा जों जत थानसासि जों कायसासि हायने बाङै जों दिनै बिसिङाव जों हायफो इरायफो हिने खागजागै बागजागै दंखा अंखाय दिनै खरां बैखानाया दिनै मानथायनो बैरया आंनि दंखा हायने बाङै जों क्राक खायो थानसा खायै जों कप्लाय यंगै दिनै जा मानथायनो जों आदाय मा खायनाय दावक बुसकां एप्रिलनि 12 तारिख रबिबारनि दिनो एडीसी इलेक्शन होननानै थाङै दंगो ओ एडीसी इलेक्शन जों जत थानसा खायै दिनै जों खासि खांगायसै जों थानसा खांगायसै दिनै भबिष्यत हामनाय हायने बाङैनो जों दिनै बोसाबोतै बुसक बोथाय नि भबिष्यत हागै बर'नि बाङै जों समाय दाङै जों भोट मारलायनाय भोट रकमानि पराय जों दिनै बोसाबोतै बुसक बोथाय सराय खनायनो जों मा सानाय जे निनि भबिष्यतनि बाङै जों भोट रय फायखा निनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै निनि भबिष्यतनो जों राग होनाय बाङै दिनै भबिष्यतनो जों साननानै बाङै जों भोट रय फायखा होनै बर' जागा भोट मारनाय माला इका आमतै आनारस ओ मारिगो भोट रगै महाराजानि जे संजाक प्रतिनिधि कैंडिडेट न जों गोबां खायै ताबक एडीसीओ जों पायरगै एडीसी त्रिपुरा मथा महाराजानि पार्टी न जों सरकार गठन मा खायरनाय बनी पराय ताबक एप्रिल 12 तारीख एडीसी इलेक्शन नाय बनी पराय जून मासे एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन नाय विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो जों जत जारा अरनिगो तेनि मानजाक फायनाय रक बरंनो विलेज कमिटी को इलेक्शन बासागै बरंनो चेयरमैन बरंनो मेंबर मांगनाय विलेज कमिटी माने तमांखा जो और चेलागां विलेज कमिटी को निर्वाचित अंगै जे चेयरमैन नाय बनो विलेज कमिटी हंका स्थानीय सरकार होजाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं जरा मेंबर नाय बर हंका उस सरकारनि मेंबर ओ निरनि बिसंगनो अरनिगा विलेज कमिटी नि चेयरमैन नाय निरनि बिसंगनो विलेज कमिटी नि मेंबर नाय निरंनो ओ स्थानीय सरकारनि चीफ मिनिस्टर स्थानीय सरकारनि मंत्री नाय निरंनो थिखायनाय बर जागा तमा डेवलपमेंट वर्क नाय सबा तमा बेनिफिट माननाय निरंनो थिखायनाय निरंनो सिद्धांत नाय हायनि बाङै आबो एप्रिल मासनि 12 तारिख जे एडीसी इलेक्शन थां दङ रबिबार दिन उदिनो जत थानसा खायै गोबां खायै जों थाङै भोट रलायै त्रिपुरा मथानो जों कप्लाय माखैनाय अमताबो महाराजा जे खरां फिसाखा थानसा निरक थानसां बायसिदि जों थानसांनायनि नांखा जों त्रिपुरासा जों थानसा जों जत मोखां कायसा आनि बाङै जों थानसा अंगै कप्लाय अंगै महाराजानो जों सरकार गठन खालामनायनि बाङै जों जत मासुबालायनाय दिनै महाराजा दिनै हाबाग्रा जे खरां फिसाखा जे थानसां बायसिदि नै अम दिनै त्रिपुरासा थाङै तंनानै बाङै लामा अम जों त्रिपुरासा रक थाङै तंनानै बाङै अम कायसा आन्दोलन अरनिगा हानि बाङैनो जों निजानि बिसिङाव नों बीजेपी फो नों कांग्रेस फो नों कम्युनिस्ट पार्टी फो हिनै खाक जागलायै बाग जागलागै तंनानै ताबक समय करिखा तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा त्रिपुरा मथा तमा सीपीएम जों जत त्रिपुरासा तिनि थानसा खायै
महाराजानि याक रंगै महाराजानि खरां खनागै जों थानसा खालायै ओ महाराजानि जे चिन्ह आमतै ओ चिन्हगो ओ मारिगो जों बोट रगै जों कप्लाय खालाय जों सरकार गठन खालायनो नांनाय महाराजानि तिप्रामथा पाइखा मानेनो जों तिप्रासा जों पाइखा जों मुक्ति मानाय जोंनि जे मानथायनो जों आदाय खालायमानाय आंनि बागै जों खागजागै तंलिया बागजागै तंलिया जों जत थानसा खालायै दिनै अरले जारा फायनाय रक जत पाराग नग फिरगै थाङै निजेनि ताखुक बुखुक जायति गुस्ति दिनै जारा अर महाराजानि खरां खानाय फाया खरक যদি কেউ বিজেপি তংखांखाय সিপিএম खायनाय तंखांखाय बा कांग्रेस खायनाय तंखांखाय बर'नोबो जों मा सानाय फायदि जों थानसाङै हिंलायसिनाय थानसाङै जों महाराजानि याकनो जों क्राक खायलायसिनाय हाके जों महाराजानो कप्लाय खाय जों जत कप्लाय जोंनि मानथाय जोंनि हानि अधिकार जोंनि हागै जागै तंनायनि अधिकार जोंनि राजनैतिक अधिकारनो जों आदाय खालायसिनाय जों मुक्ति मालायसिनाय বিপিন দেবমাকে বিপুল ভোটে জয় করম বন্দে মাতরম এডিসিয়ারিয়া সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিপিন দেবমাকে বিপুল ভোটে জয় করম এডিসিয়ারিয়া সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিপিন দেবমাকে বিপুল ভোটে জয় করম Ang besar kita orang sama tanah musuh. Kulumka, non आशीर्वाद नांगौ 12 तारिखो कंकुचान संसदे बीजेपी नो भोट मारगोन जोंनि बर'नि बागै जोंनि बर'नो बाहायके बांसिन नाय ओ एलाकानि जेबो हारपेक टिपेगङै दङ सैमान नेन्द्र कष्ट मानि तंले ताबो ओ एडिसि न होइते कोनो लामा बरिलिया ति बरिलिया निने पाराकाना से खरसा बर'नो कॉइल रिवोनाय कॉइल फुजितमान जागापो फटो सिमी बुझा जाय ও জায়গা नि कुनि नगनानि সাইদা মানাবো উত্তম দেববর্মার কাম জানি মায়ের কথা দিয়ে গেছি তো আমার বাড়ি হইল শিববাড়ি হালাহালি শিববাড়ি বাস আশীর্বাদ রাখবে একটু আশীর্বাদ রাখবেন ঠিক আছে চিহ্নটা মনে রাখবেন বুঝছেন না পদ্ম ফুলের চিহ্ন প্রথম তো আমাদের কোন সমস্যা তো কম তার সমস্যা তুই দাতং তুই মানো বরং মানো তুই সাপ্লাই দে তাতো সব কাছে আছে আর কি দা भारत माता के भारत माता के আশীর্বাদ দিনে কাকা কি কইবেন কালো তো বাসবো কালো বাসতাম না লাগে আপনার মুখের হাসি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আমরা পাবো ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে ও আশীর্বাদ ছেলের মতন একবার সুযোগ দিয়েন সেবা করার জন্য দাদারে একবার সুযোগ দেন 5টা বছর খরচা পাইছি তোমরা এবার উন্নয়ন করতে হইব না এই দিশাতে এবার যুক্ত হইব তো অবশ্যই আমাকে একবার দেখবেন আশীর্বাদ লাগে না 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 আমরা এই জ্ঞান দুর্গ করে কেন্দ্র প্রার্থী সন্তান হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ দিবেন আপনাদের পাশে থাকতে আমি চাই আপনাদের সন্তানের মতো আপনাদেরকে কাজ করতে চাই আপনাদের জন্য একবার সুযোগ দিবেন আশীর্বাদ দিবেন একটা হাসি মুখে দেখতে পাচ্ছি তারা সবাই চাইছে যে এইবার এই এডিসি নির্বাচনে আমাদের এডিসিতে বিজেপি সরকারকে আনার জন্য কারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ওনাদের যে সুখ দুঃখের কথা বিগত 5 বছরে যিনি এই এলাকার এমডিসি উনি এই 5 বছরে 5 দিনের হোক বা 5 সেকেন্ডের বা 5 মিনিটের জন্য ওনাদের গ্রামে আসেনি সাধারণ মানুষের যে
অনেক সমস্যা সে কোনোদিন এসে শুনেনি এবং মানুষ যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, বিশেষ করে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে যথেষ্ট সে এডিসি হোক বা নন এডিসি হোক সব জায়গার মধ্যে কিন্তু উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে। তো এখন মানুষের একটাই যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে এডিসির মধ্যে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসে, ট্রিপল ইঞ্জিনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন যেভাবে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে, মানুষ সেটার অপেক্ষায় আছেন। পাহাড়ে বিজেপির কোনো ভিত নেই, তীব্রমাতা বলেছে আরো আগে যে আসনগুলি ছিল আরো বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে, কি বলবেন? সেটা তো সময়ের সাথে সাথে মানুষ এখন দেখছে, দেখার ফলে আপনারা যেদিন নমিনেশন দিয়েছেন সেই দিনে অলরেডি মানুষের কাছে বার্তা চলে গেছেন যে এবার কি হতে চলছে এই দেশের মধ্যে, মানুষের মুভমেন্ট, মানুষের যে ভাবনা। আমরা এই যে গত নমিনেশনে বোঝা গেছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে হাজারো 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 আমাদের কর্মীরা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে এই এডিসি নির্বাচনে কাজ করার জন্য মাঠে নেমিয়ে পড়েছেন। আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কেন্দ্রের মধ্যে যেভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বিজেপিকে স্বাগতম করছেন, তো সেটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আগামী 17 এপ্রিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়তে চলেছেন এবং সাধারণ মানুষ সেটাকে একটা উৎসবের মাধ্যমে স্বাগত জানাতে চায় এবং প্রস্তুত সবাই। কি বিষয় নিয়ে প্রচারে নেমেছেন? দেখুন, আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের সরকার প্রথম যদি এডিসির মধ্যে ক্ষমতায় আছে, আমাদের সরকার প্রথমেই গুড গভর্নেন্স এবং ট্রান্সপারেন্সি সরকার আমরা প্রথমে ডিজিটালাইজের মাধ্যমে আমরা সরকার করতে চাই। কারণ বিগত